Thank you. Next we have Jumur dance performance. May I please request the group to please proceed to the playground. मेथाइ खनगिरि मेनका बसुमतारी बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। दानिया जुमुर मोसानाय दिन्थिफुंनाय कक्राझार चान्दामारिनि जुमुर हान्जा बिथांमोनखौ मोसानाय दिन्थिफुंनो थाखाय गरै खलायहरदों। कक्राझार चान्दामारिर जुमुर नृत्य दल তেখেতসকলে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব। তেখেতসকলক খেল পথাৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। जुमुर नृत्य পৰিৱেশন कक्राझाৰৰ চান্দামাৰী जुमुर नृत्य दल তেখেতসকলে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব। তেখেতসকলক খেল পথাৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। कक्राझार चान्दामारीनि जुमुर मोसाग्रा हान्जा बिथांमोना जुमुर मोसानानै दिन्थिफुंगोन। बिथांमोनखौ गेलेग्रा फोथाराव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। जुमुर मोसाखांनाय लोगो लोगोनो March past and demonstration by BSF Frontier Headquarter Guwahati बिथांमोनखौबो साखाफारा जाना थानो थाखाय गुरै खावलायहरदों। Brass Band BSF Frontier Headquarter Guwahati তেখেতসকলক সাজু হৈ থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। कक्राझार जावलाबारिर जुमुर नृत्य दल तेखेतসকলক খেল পথাৰত প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। Next we will have march past and demonstration by BSF Frontier Headquarter BSF जवानों को तैयार होने के लिए अनुरोध करता हूं। दानिया गेलेग्रा फोथाराव मोसाफैगोन जुमुर मोसाग्रा हान्जा आरो बिथांमोन मोसाखांनायनि उनावनो March past दिन्थिफुंगोन Brass Band BSF Frontier Headquarter Guwahati बिथांमोनखौबो साखाफारा जाना थानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। After the Jumur dance performance, moving ahead we have Brass Band March Past and demonstration by BSF Frontier Headquarter Guwahati. I would like to request the March Past troops to please get ready. Lucas.
मोसाखावरि हानजा बिथांमोननि थाखाय खेबसे आखाइ खबनान बरायदिनि Hello. ISPL Season 1 नि जोबथा गेलेनाय बेवहाय बाहागो लागोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन आरो लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मिज'रामनि लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे मोननै गोख्रों हान्जाया दिनैनि ISPL Season 1 नि जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लागोन Madagi ko chanakir naire sahiya khopa malar ka besela gere khopa malar ka besela ge madagi ko chanakir naire sahiya khopa malar ka besela gere khopa malar ka besela ge bal bal
Thank you, ladies and gentlemen. Now we have brass band march past and demonstration by BSF Frontier Headquarters, Guwahati. The troops is already ready on the playground. Please let us welcome the troop with huge round of applause. क'क्राझाराव जुमुर नृत्य दल तेखेदखललै धन्यबाद जनायसु जोंनि गेजेराव बिथांमोना मोसानानै दिन्थिफुंबाय बिनि थाखाय क'क्राझार जुमुर मोसाग्रा हान्जा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों दानिया गेलेग्रा फोथाराव नोंथांमोना नुनो हादों ब्रास बेन्ड BSF फ्रन्टियर हेडक्वार्टार गुवाहाटीनि ब्रास बेन्ड बिथांमोना मार्च पास खालामदों
President BSF Frontier Headquarter Guwahati তেখেতসকলে আমাৰ মাজত মাৰ্চ পাষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰি তেখেতসকলক জনাইছোঁ মাৰ্চ পাষ্ট খালামনাই President BSF Frontier Headquarter Guwahati बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय Up next we have one more brass band march past demonstration demonstrated by 7th FVBN Soraikola Kokrazar BTR তেখেতসকলক খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ Moving ahead, we have brass band march past and demonstration by 7th ABPN from Soraikola Kokrajhar BTR. Ladies and gentlemen, please let us welcome the troop with huge round of applause. Brass band march past दिन्थिफुंनाय बेखौ खालामगोन 7th FVBN Soraikola Kokrajhar BTR बिथांमोनखौ गेलेग्रा फोथाराव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरदों आरो बिथांमोनखौ बरायनानै गोबारै आखाइ खबना होनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय पेभिलियनाव थानाय मासिखौ VVIP नि थाखाय लाखिनाय जादों नोंथांमोना पेभिलियननि मासिखौ हगारनानै होगोन जोंनि गेजेराव गोबां VVIP फैगासिनो दङ पेभिलियननि मासिखौ VVIP नि थाखाय लाखिना दोननाय जादों ओंखायनो नोंथांमोनखौ VVIP नि जायगाखौ हगारना होनो थाखाय गुरै खावलायहरदों Hello. सानजा फारसे दसे उनाव जोंनि नायगिरिफोरनि थाखाय चेयार बसायनायनि बेबस्था खालामगासिनो दङ अन्नानै रायजो राजाफोरखौ धैर्य लानो थाखाय खावलायदों जोंना स्टेडियामा फिसा दा बेनिखायनो जोङो नांगौबादि जिरायनो थाखाय बानायनो हायाखै दसे उनावनो बयबो जिरायनानै नायनो हानाय बायदि जेसेबां जायगा दङ बेयाव जोङो चेयार बसायना होगोन ओंखायनो बयखौबो आब्रुथियै दसे सम धैर्य जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब Ispl आ खुंफुंजागोन बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुं
गायजोबनानै हनै गायदों नायगिरिफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय टावाराव जेन' गाखोआ रावबो साहा थानाय जे टावार बे टावाराव जोंनि नायगिरिफोरा गाखोगासिनो दङ अन्नानै गुरै खावलायनाय जेन' नोंथांमोना टावाराव गाखोआ दसे उनावनो जोङो साहा लांगासिनो दं सियार ओरैजाय सियार लांखागासिनो दङ अन्नानै बयखौबो थाखाय खावलायबाय जेसेबां हायो जों सियारनि बेबस्था खालामगासिनो दङ अन्नानै टावारनिफ्राय ओंखारनो थाखाय खावलायबाय
অনুগ্রহ করে আপনাদের লাইটৰ টাৱাৰৰ মধ্যে ভলেন্টিয়াৰ সকলক লাইটৰ টাৱাৰটো তাৰ ফলত নমাই দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে যেন লাইটৰ টাৱাৰৰ মধ্যে सोमनाथ नार्जारी गाहायाव बोसोरनांगौ
हेलो 3:30 रिंगानिफ्राय जोङो जोंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो जागायनो थाखाय आखायाव लादों। Thank you, 7th ABPN Soraikula Kokrajhar. 7 APBN Soraikala Kokrajhar তেখেতসকললৈ ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতসকলে সুন্দৰকে মাৰ্চ ফাৰ্ষ্ট আমাক দেখুৱালে सानजाहा गेजेरनि लाइट टावाराव दूरदर्शननि केमेरा जौसाङाव बसायनानै दङ ओंखायनो नोंथांमोना जेन बेखौ एसे थाल लायो सानजाहा गेजेरनि लाइट टावाराव दूरदर्शननि केमेरा दङ ओंखायनो नोंथांमोना बे केमेरानि सिङाव थानाय नोंथांमोना बेखौ नायो Coming back to our program, now we will have welcome address by Sri Anurag Goyal, IAS Principal Secretary BTR. Our Honorable Principal Secretary of BTR will give welcome address. Before that, we will felicitate him with an Aronai. Ladies and gentlemen, this afternoon we have a very, very special guest with us. We have Sri Aruna Goyal, IAS Principal Secretary BTR. It is my privilege to introduce him to the gathering. BTR ni Principal Secretary Sri Anurag Goyal, IAS bitanga welcome address lakigan sar bitangko borai bibungti lakini takai kuri kole horpai. खुलुमबाय नमस्कार ग्रहण करिब मानगोरां रायजो राजाफोर आं नंथां मनखो फर्स्ट ISPL 2022 ની ક્લોઝિંગ સેરેમની આવ બરાબાય মই আজি যে কথা কম মই ইংলিশ আর অসমীয়া মিক্স করিম ইংলিশ আমার দূরলে ইংলিশ আমার মিজো টিম আছে আজি আমার লগত আর অসমীয়া আমার রাইজর কারণে Today is a historic day for all the 6 scheduled councils of the North Eastern region. আমার উত্তর পূর্ব অঞ্চলের
10খন যে স্বাস্থ্য পৰিষদ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা হিষ্টৰিক দিন প্ৰথমবাৰ বাবে আমি 6 শেডিউল প্ৰিমিয়াৰ ফুটবল লীগ টুৰ্ণামেণ্ট আয়োজন কৰিবলৈ হাতত লৈছোঁ আৰু আজি এই দিনটো গ্ৰেণ্ড ফাইনেল হিচাপে আজি পালন কৰা হ'ব এই টুৰ্ণামেণ্ট যে ভিজন এই ভিজনটো টুৰ্ণামেণ্টৰ আমাৰ মাননীয় চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যোৱা বছৰৰ পৰা চিন্তা কৰি আছিল হি ৱাজ থিংকিং এবাউট দিছ সিন্স লাষ্ট ইয়াৰ বাট কৰোনাৰ কাৰণে যোৱা বছৰ এই টুৰ্ণামেণ্টটো কৰিবলগীয়া নহ'ল এই বছৰ আমি 9 অক্টোবৰ পৰা 23 অক্টোবৰ 2022 চনৰ মাজত এই টুৰ্ণামেণ্টটো হাতত লৈছোঁ this tournament actually aims at fostering feeling of brotherhood amongst different tribal communities যে আমাৰ বিভিন্ন জনজাতি আছে উত্তৰ পূৰ্ব অঞ্চলত বাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ মাজত এটা ব্ৰাদাৰহুড ফিলিং তেওঁলোকৰ কালচাৰেল আৰু যে তেওঁলোকৰ লিভিং কণ্ডিশ্যন তেওঁলোকৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স আছে কি সিমিলাৰিটি আছে এই বুজিবলৈ বহুত ভাল হ'ব আৰু আমাৰ যে খেলুৱৈসকল আছে যি আমাৰ প্লেয়াৰ্ছ they will get an opportunity a platform to showcase their talent আমি সকলে জানো কি ফুটবল আমাৰ তেজতে আছে especially জনজাতি কমিউনিটিৰ মাজত the football is in our blood আৰু এই প্লেটফৰ্মটো যে আমাৰ চিফ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ EM স্পৰ্টছে চিন্তা কৰিলে to introduce is actually a one step ahead in the right direction মই আকু আপোনাৰ সকলক অভিনন্দন যাচিছোঁ I again welcome you all I wish the very best to the team from BTR as well as the team from the Lai Autonomous Council for this grand finale ji ami hokale aji bodhai bhabisu electrifying hobo there will be lot of adrenaline rush aru ami hokale anand upbhog korim moi apna hoklok aku antarik shubhechha jasi mo nijo adonni bhakon to yate hek korisu khulumbai Mangenang BTR ni Principal Secretary Sir Honorok Goel bitanga borai bibungti lakibai bini takai sar bitangnisim reza-reza sabekor thabai adoroni phakon rakha BTR Principal Secretary Sir Honorok Goel tekerole ধন্যবাদ জনাইছো Now we will have speech from distinguished guests. Now may I request Mr. Nigman Sandramarak, Deputy CEM of Garo Hills Autonomous District Council, to proceed for his speech, and before that we will felicitate him with an RO9. Amar Mazot, Garo Hills Autonomous District Councilor, Deputy CM উপস্থিত হৈছে তেখেতক এখন আদৰণি জনাইছে তেখেতক ভাষণ ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো Chairperson of the meeting, Honorable Chief Executive Member of Boroland Territorial Region, Honorable Cabinet Minister U.G. Brahma, Honorable Deputy CEM of Boroland Territorial Region, Honorable Deputy CEM of Lai Autonomous Council, all the executive members of Boroland Territorial Region and Lai Autonomous Council, and all the elected representatives who were present here from different autonomous council, and the distinguished guests who is in the dais, organizing committees, the team from
Lai and Bororo Land Territorial Region, my dear fellow citizens, the well-wishers and the supporters of both teams. Boroland Makober, Muzang. Anyway, I am very much pleased to stand here in front of you to congratulate on behalf of Garo Hills Autonomous Council for organizing such a wonderful program. The vision of the Chief Executive Member of Boroland Region to unite all the 6 scheduled areas to showcase the talent in field of sports is something that cannot be expressed in my heart. His vision to unite us is something that I can tell in front of you that I have not the words to thank him. I feel that this inter-6 schedule football leagues has made us proud as a tribal people. And we can come together to not only to express our talent in field of football, but in culture and policy making in every field. Last time in the opening day, I met with the CEM of Dimahas Autonomous Council and Tripura Autonomous Council. When we talk about the language, we feel we are similar. We are from the same origin. I speak in my Garo language, Chi. That means the water. The CEM of Tripura, Dimahaso, he said, we call it Di. The Boro call it Di. So, this, which we have hidden in ourselves, which we feel we are different from each other. But in this program, in this platform, we come to know now that we are from the same origin. So thank you, Boroland Territorial Region, for organizing this, and I hope in future we can make this more better, and our youth who have a hidden talent can make their career in this field. So thank you so much for giving me this opportunity, and all the best, both the teams, and congratulations for entering into the final. Thank you so much. Thank you, Mr. Nikmain Chandramarak. It is indeed a great pleasure listening to you. May we now have the pleasure of listening to Shri Rangara Najari, Honorable MP, Rajya Sabha. We'd also like to felicitate him with an Arunai. Before having speech from Member of Parliament, Mr. Rangara Najari, we are going to felicitate him.
खुलुमबाय रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय बावहरबाय সকললৈ নমস্কাৰ যাচিছো दिनै ISPL नि जोबथा बादायनाय सान बे फाइनाल गेलेनाय जि बादायनाय बेखौ बानजायगिरि BTC सरकारनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथां डिपुटि चिफ गोविंद बसुमतारी बिथां respected Mr. Marak from Garo Autonomous Council, respected Mr. C. Rangara from Mizoram Lai Autonomous District Council, Mr. Mishar Bosumantari, Boro Kosari Autonomous Council ni Chief, बेवहाय बाहागो लानाय जोंनि BTC नि मानगोनां EMफोर बेवहाय बाहागो लानाय मानगोनां MLA बिथांमोन बेवहाय बाहागो लानाय BTC नि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों लोगोसे गासैबो बिबानगिरि नोंथांमोन स्पर्ट्सजों सोमोन्दो गोनां गासैबो मानगोनां बानजायगिरि नोंथांमोन दिनैनि नैबे फाइनाल गेलेनायाव बाहागो लानाय बयनिख्रुइबो सिबिजाथावसिन फुटबलखौ मोजां मोनग्रा मानगोनां आइ आफा रायजो राजा नोंथांनिसिम नोंथांमोन गासैनिसिमनो गिबि गिबियाव आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो आं बावहरबावबाय गाबोन दीपावलीनि मुङै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय सिबिनाय आं बावहरबाय आप सबको दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं সকললৈ দীপাৱলীৰ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন মই যাচিছো रायजो राजा नोंथांमोन ISPL टुर्नामेन्ट खालामनायनि जि कनसेप्ट बेखौ BTC नि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिहुनदों थांखिया सा सानजा भारताव थानाय रायजोफोरनि जेसेबां 60 काउन्सिलफोर दङ बे काउन्सिलफोरनि गेजेरावहाय मोजां सोमोन्दो गायसननानै 6 एडमिनिस्ट्रेशननि गेजेरजों गाव खुंथायखौ गोख्रों खालामनायनि बिथिङाव गोख्रोङै खामानि मावनो थाखाय ज' खामानि मावनांगौनि गोनांथि दङ आरो बेखौ जागायनोब्ला बबेबा नङा बबेबा मोनसे प्लेटफर्मनि जौसांनि गोनांथि दङ दिनै फुटबलनि गेजेरजों बे खाबुखौ लानाय जादों आरो आं सानो दिनैनि नैबे ISPL नि जि बानजायनाय जि हाबाफारि बेयो बिराद मोजां गोख्रोङै आब्रु गोनांथियै बे जाफुंसारबाय आरो आं सान्दों नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जि 60 काउन्सिलफोर दङ खाथियाव थानानै एखे टेबुलाव थानानै बेनि प्रशासनिक दिग बेनि राव हारिमु रांखान्थि गेलेनाय बिथिं सोलोंथाइ बिथिं फारफ्रोमबो बिथिङाव जों बोरै दावगालांनो हायो बिनि बागै खाथियाव थानानै सावरायलायनायनि खाबु मोनबाय आबे जोंनि थाखाय देरहासारनाय दिनैहाय गासैबो 60 काउन्सिलफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो जोङो जाफुंसारबाय आं गोलाव बाथ्राखौ बुंनो लुबैयाखै दा दिनैनि बे हाबाफारियाव गासै आइ आफा रायजो राजाफ्रा आब्रुथि बाहागो लागोन
जोबजासिम बाहागो लागोन आरो जोङो जोंनि बिटिआरनि जि मोनसे गरिमा बिटिआरनि जि मान सन्मान बेखौ जोङो मोजाङै बयबो बानजायगोन जों बयबो लाखिनो थाखाय नाजागोन गेलेनाया खोब मोजाङैनो जागोन बे ISPL नि गेजेरजों क'क्राझाराव थानाय गासै रायजो राजाफोरनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै रायजो राजाफोरनि गेलेनायखौ मोजां मोननानै जेरैबायदि लैहोर लैहोर फैदों बेखौ नायोब्ला যেনেকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বৃহত্তৰ আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ খেলৰ প্ৰতি যিখিনি মানুহৰ যিটো আস্থা মানুহৰ যিটো মনৰ পৰা যিটো বিচাৰা ভাল এটা ৰেসপন্স আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আজি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে কোকৰাঝাৰত এটলিষ্ট 20,000 মান মানুহে বহিব পৰা তেনেকে আমাৰ ষ্টেডিয়ামৰ খুব প্ৰয়োজন আৰু মই আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে স্পৰ্টছৰ দিগত আগবাঢ়ি লৈ যাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বহুত ভাল এটা আঁচনি লোৱা হৈছে ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম বনাই খেলুৱৈসকলক নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ দিবৰ কাৰণে এটা ভাল ৰাস্তা বা কাম কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে फैबाय थानाय समावहाय जोङो नुगोन जे बे ओनसोलाव गोबां गिदिर स्टेडियाम गायसननायनि गेजेरजों जोंनि गेजेरावहाय गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय जों खाबु मोनगोन जोङो मिजिंथिदों जे बिटिआर सरकारा फैबाय थानाय समावहाय गिदिर गामि ओनसोलावबो ब्लक लेभेलावबो स्टेडियाम गायसननायनि जि सिन्था बेखौ साननाय जाबाय प्लेनिं खालामनाय जाबाय आरो बे बागै खामानिखौ मावनो लागासिनो दङ तो गतिके आं गोलाव बाथ्राखौ बुंला मिजोरम के ले ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का जो टीम है आज फाइनलिस्ट में है आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं शुभकामनाएं देता हूं और बीटीसी का जो फुटबॉल टीम है और फाइनल में पहुंच गया आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आशा करता हूं आज इतना सारा डाटा में लोग यहाँ जमा हुआ है एंजॉय करने के लिए यहाँ आया है सबको एक मौका मिलेगा आनंद लेने का सबको मौका मिलेगा और ये मौका both the team will display honorably मानगोनां रायजो राजाफोर बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावनानै आंनि बुंनायखौ आं बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों दानिसो बिबुंथि लाखिनाय मानगोनां रायजो सभानि एमपि रोनगोरा सार बिथांखौ गांसे वेस्टकट आरो बर'नि ट्रेडिशनेल मिउजिकेल इन्स्ट्रुमेन्ट सेरजा बेखौ बावगोन बानजाय आफादनि बिथांमोनखौ सार बिथांनो सेरजा आरो वेस्टकट बेखौ बावनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय साबायखर बावदों सार बिथांनिसिम दानिया हारिमु दिन्थिफुंनाय आयदायाव जोङो फैफिननो आखायाव लाबाय हारिमु दिन्थिफुंगोन दिलीप नार्जारिनि मोसाग्रा हान्जा ना गुरनाय मोसानाय मोसाखावरि हान्जा बिथांमोनखौ गेलेग्रा फोथाराव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरदों बिथांमोनखौ आखाइ खबना बरायदिनि नृत्य परिवेशन करिब दिलीप नार्जारी नृत्य दल ना गुरनाय मोसानाय नृत्य परिवेशन करिब दिलीप नार्जारीर नृत्य दल गेलेग्रा फोथाराव ना गुरनाय मोसानायनि दिन्थिफुंगोन दिलीप नार्जारीनि मोसाग्रा हान्जा आखाइ खबना बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों
रोजा रोजा साबायखर थाबाय मोसाखावरि हानजा बिथांमोननिसिम ना गुरनाय मोसानाय दिन्थिफुंनाय मोसाखावरि हानजा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों दानिया फर्स्ट आइएसपीएल 2022 नि ट्रफि बेखौ जोङो गेलेग्रा फोथाराव लाबोनो सानदों बेखौ बरायनानै लाबोगोन ब्रास हानजा बेन दामगिरि ब्रास हानजा बिथांमोना बरायनानै लाबोगोन आरो बेवहाय जोंनि बिटिआर नि सीएम डिप्यूटी सीएम स्पोर्ट्स नि ईएम प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गासैबो बाहागो लादों ट्रफिखौ गेलेग्रा फोथाराव लाबोनो थाखाय गुरै खावलायहरदों रायजो राजा नोंथांमोन जोङो सीजन 1 आइएसपीएल नि ट्रफिखौ गेलेग्रा फोथाराव दिन्थिफुंनो नागिरदों आखाइ खबनानै बयखौबो ट्रफि लाबोनायखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों
रायजो राजा नोंथांमोन ट्रफिखौ बरायनो थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आखाइ खबजानो थाखाय गुरै खावलायहरदों। Ladies and gentlemen, trophy of first ISPL 2022. आखाइ खबना हो रायजोफोर फार्स्ट ISPL नि ट्रफिखौ लानानै जोङो राउन्ड मोनसे गिदिंगोन बयखौबो आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों। आखाइ खबना हो रायजोफोर आखाइ खबना हो। The trophy of champion, runners up and third place is on display. Ladies and gentlemen, displaying of ISPL Trophy 2022. आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। नायगिरि नोंथांमोन ISPL ट्रफिखौ लानानै बिथांमोना खेबसे फोथाराव गिदिंसिगोन बिनिखायनो नायगिरि नोंथांमोनखौ नायहोलांनायजों लोगोसे आखाइ खबनानै होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। Displaying of ISPL Trophy 2022. Can we have huge round of applause, please? नायगिरि नोंथांमोन नायहोलांनायजों लोगोसे आखाइ खबनानै होनो गुरै खावलायबाय। ISPL Season 1 2022 नि ट्रफी लानानै हानजा सुरगिरि बिथांमोनखौ बरायनानै आखाइ खबना होनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। सा सानजा खोला फारसे जोंहा सिरि जानानै दङ खेबसे आखाइ खबना होदिनि ISPL Trophy 2022 नायगिरि नोंथांमोन आखाइ खबनाया सिरि जानो मोननाय नङा।
Audiences, please cheer up. Displaying of ISPL Trophy 2022. रायजो राजा नोंथांमोन ISPL सीजन 1 नि ट्रफिखौ बरायनानै बयबो गोबारै आखाइ खबना होनांगौ। ट्रफी लानानै हानजा सुरनाय हानजा सुरगिरि बिथांमोननि थाखाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आखाइ खबना होनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। रोजा रोजा साबायखर बावहरदों बिथांमोननिसिम। लाइटनि टावाराव गाखोना थानाय जोलुर नायगिरि नोंथांमोनखौ ओंखारनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। साहा सानजा थानाय लाइट टावाराव गाखोना थानाय नायगिरि नोंथांमोनखौ टावारनिफ्राय ओंखारनो खावलायहरदों। टावारखौ मानसि गाखोनो बानायनाय जायाखै, लाइटनि थाखायसो बानायनाय जादों। साहा सानजा थानाय लाइट टावाराव गाखोना थानाय नायगिरि नोंथांमोनखौ टावारनिफ्राय ओंखारनो खावलायहरदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो
जागायनो आखायाव लाबाय गेदेमा आलासि बिथांमोनखौ बड'फानि मुसुखा सेराव थांनो थाखाय गुरै खावलायहरदों सोर बावगोन दा बावनाया बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ गुरै खावलायहरनाय जादों नोंसोर बैयाव फै नैबे बै मोनसे स्पिकार बेनिफ्राय खालामहरबाय था बुजिबाय बेनिफ्राय खालामहरबाय था नोङो जेब्ला राज्य सभानि एमपि मानगोनां रोनगोरा नार्जारी सार बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय May I now request Mr. C. Rongara, Honorable Deputy CM, Lai Autonomous District Council, to pay homage to Bodofa Opindranath Brahmo. Next, I would like to request Mr. Joseph Lalming Thanga, General Secretary, Central Yong Lai Association, Mizoram. बे समाव जोङो बिबार बावनाय हाबाफारियाव 1 मिनिट मुंख्लं दाहा बावगोन हाबाफारियाव बाहागो लानाय आलासि नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन गेलेनाय नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो 1 मिनिट आरज गाबनो गसंनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय Now we will have condolence. May I request all the distinguished guests, invited guests and audience to stand for condolence. Start. मुंख्लं दाहा बावगोन हाबाफारियाव बाहागो लानाय आलासि नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन गेलेनाय नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो 1 मिनिट आरज गाबनो गसंनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय Now we will have condolence. May I request all the distinguished guests, Bodofar Protimorti Shantanjali Gyapan Koribo Karne, Honorable General Visesu, Deputy CM, Sir Govindo Chandra Basumotari, Tekedok Shantanjali Gyapan Koribo Karne Honorable Janaisu, Amar Mazot Upostит BKWSR, CM, Sir Mihineswar Basumotari, Bitangkoba, Bibar Bawan Takai Guri Kaulai BTRD Principal Secretary Sir Honorable Goel, Tekedok Shantanjali Gyapan Koribo Karne Honorable Janaisu, Bodofar Protimorti Shantanjali Gyapan Koribo Karne, BTRD EM Saprongkoba, Bodofar Opindranath Brahmoni Musukayaw Bibar Bawan Takai Guri Kaulai Shantanjali Gyapan Koribo Karne Honorable Janaisu, Amar Mazot Upostит बाहागो लानो हानाय आलासि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बड'फा अपिन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायहरदों BTRD Principal Secretary Sir Honorable Goel, Tekedok Shantanjali Gyapan Koribo Karne Honorable Janaisu,
BTR ni EM साफ्रोमखौबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय आलासि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि बिथांखौबो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। सिबिनां नायगिरि नोंथांमोन मोनसे गुरै खावलायनाय क'क्राझार साइ स्टेडियाम प्लेग्राउन्डआव फार्स्ट IS 2022 नि ग्रेन्ड फिनाले खुंजानाय बे फोथाराव जोंना एकमडेशना थोजासे जों खालामनो हायाखै। बेनि थाखाय जों रायजो राजाफोरनिफ्राय निमाहा बिदों आरो जों बे रायजो राजाफोरखौ बयबो जाहाथे बाहेरायाव आरो गुबुन गुबुन जायगायाव नायनो हायो बेनि थाखाय जोङो LCD प्रोजेक्टरनि राहा खालामदों। नोंथांमोनहा जेरैखि जाया बेवहाय बयबो जोंनि अर्गेनाइजिं कमिटिखौ मदद होनो आरो गोजोनै दिनैनि जानो गोनां बे हाबाफारिखौ मदद होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आलासिनि बिबुंथि बे हाबाफारियाव जोङो फैफिननो सानदों। दानिया बिबुंथि लाखिगोन लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि मानगोनां डिपुटि CM सि रोनगोरा बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायगोन। लोगोसे इन्दिनि जेकेट आरो बर'नि ट्रेडिशनेल इन्स्ट्रुमेन्ट सेरजा बेजों जोङो बिथांखौ बरायगोन। साखाफारा जानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। Now we will have speech from our invited guest, Mr. C. Rongura, Honorable Deputy CM, Lai Autonomous District Council. Before that, we'll felicitate him with an aronai and a sirza, traditional musical instrument, and traditional Boro waistcoat. From Garo Hill, I would like to send my greetings to the Chief Executive Member of BTR. Hello. The Deputy Chief Executive Member of the District Councils from Garo Hills, BTR, and Bodo District Council. The executive members from all Today, the councils. I take a privilege and honor to be standing here in front of a huge crowd of wonderful people all around the borderland and all the way from Garo Hills. I would like to send my greetings to the Chief Executive Member of BTR and the Deputy Chief Executive Member of the District Councils from Garo Hills, BTR and Lai Autonomous District Council. Greet the players of the Ispl 2022 finalists and the management team. And all the elected You are the ones who make us coming from be various here at this councils. moment. Thanks a lot for your sway. The members of Parliament, this cabinet members, assembly, and
the distinguished guests who make their presence at this event, and I would like to greet the players of the Ispl 2022 finalists and the management team. You are the one who make us to be here at this moment. Thanks a lot for your sweats, your hard works, your energetic and dynamic presentation to bring all the people around the borderland and all the way from Mizoram, all the way from Meghalaya to be here at the moment to cherish the football festival. And today I would like to take a moment of gratitude in saluting the BTR government led by the dynamic and pragmatic leader Pramodji for taking an initiative to bring unity, cooperation and coordination and integrity through this Ispl, the first ever football mega tournament by the 6th Schedule Council 2022. I think the BTR government chose the right discipline in bringing the people together from various district council in mind, in spirit, to be here. We all are here in borderland, in minds and spirits at this moment, to cherish and to witness the clash of the titans that I coined today evening. This is a super Sunday for the borderland and the Line Autonomous District Council. Today at 6:30 we will witness the super league football clash between LADC and the BTR. And what I would like to point out at the moment is, through this football tournament, this mega tournament, we the people from various councils are brought together in one umbrella, more than ever before, in close proximity, in bringing about the coordination and cooperation, and in the realms of one umbrella, we are here celebrating our tribal spirit. And I would like to accolade the BTR governments once again for providing the platform to the youth for prospering and showcasing their talents and skills in football, to be able to prosper and to seek their future career in the sport discipline. This is the right environment. This is the right platform that you provide. And this conducive atmosphere will bring a boost to the youth of the footballing people and the footballing society to a greater height to achieve the goals in the aims and their target for the betterment of our society, for the betterment of the community, and the betterment of the nation as a whole. And lastly, I would like to take this an opportunity to bring about the minds of all the leaders from various councils together here as we are united through the disciplines of sport. In future, I seek a cordial, mutual coordination and cooperation to take into further heights to bring about the socio-economic change and socio-economic sustainability among the peoples of the Bodo, Jaintia, Dima, Khasi, and the Lai, the Chakma, and the Mara peoples to greater heights. And with that, we will achieve the goals as a leader and a nation as a tribals. So I would like to end up my speech in congratulations. Territorial Region team, you are both the home team today. People feel at home thanks to the border peoples. You make it and feel at home here. And everything lingers in our memories till we meet again the next year. Thank you, all the way. Okay, with Thanksgiving, I will wind up my speech. Thank you, Borderland. Dania
हारिमु दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारियाव जोङो फैफिननो आखायाव लाबा हारिमु दिन्थिफुंगोन आसामिस ट्रेडिशनेल डेन्स बिहु मोसानाय बिहु मोसागिरि बिथांमोनखौ गेलेग्रा फोथाराव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरदों. To spice up today's environment, we have Bihu traditional dance. May I please request the troupe to please proceed to the playground. Bihu Nitya Dal. सोरगिदिं थाबायगोन बिथांमोनखौ आखाइ खबना बराय खावलायहरदों. रायजो राजा नोंथांमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि Nitya Dal. Ispl. Players of Ispl, Boroland Territorial Region. The crowd seems to be very excited. Please cheer up for the players. BTR Football Dal. তেখেতসকলক হাত চাপৰি আদৰণি জনাব কাৰণে জনাইছো. Ispl Season 1 2022 ফাইনেলিষ্ট বড'লেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনৰ ফুটবল দল খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে. তেখেতসকলক হাত চাপৰি আদৰণি জনাব কাৰণে জনাইছো. गेलेग्रा फोथाराव नोंथांमोना Ispl Season 1 2022 नि फाइनालिस्ट बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि गेलेग्रा हानजा गेलेगिरि बिथांमोनखौ नुनो मोनदों. बयखौबो आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों. बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि
गेलेग्रा हानजा मेन्टर Dr. Sangrang Bromo, Head Coach Vikran Sharma, Assistant Coach Deimalu Busmatari, Assistant Coach Royal Busmatari, Manager Jaikhong Bromo, Assistant Manager Ronjit Islari, Physio Bisti Bromo, Didam Hazwari, Captain Monesar Musahari, Vice Captain Rajiv Boro, Ripul Brahmo, Fungkha Basmatari, Dan Sarang Basmatari, Suros Narzari, Bharat Basmatari, Situ Basmatari, Sibra Narzari, Iskel Barmon, Timothy Narzari, Salam Basmatari, Daikhong Basmatari, Michael Demari, Sansuma Musahari, Michinga Ronald Borgiari, Biswajit Basumatari, Kamdan Brahmo, Megras Baglari, Bigresa Baglari. Light Tower गाखोना थानाय जोलुर नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ ओंखारनो थाखाय गले खावलायदों। लाइट टावाराव गाखोना थानाय नायगिरि नोंथांमोना टावारनिफ्राय ओंखारनांगौ। लाइट टावाराव गाखोना थाना नायगिरि नोंथांमोना ओंखारना होनांगौ। Dijo no
आलासिनि बिबुंथि लाखिगोन जोंनि गेजेराव नुजानाय आलासि बिथांखौ जोङो गांसे वेस्टकट सेरजा आरो आर'नाइजों बरायगोन साखाफारा जानो थाखाय गुरै खावलायदों जोंनि गेजेराव सफैनो हानाय सेन्ट्रेल यं लाइ एस'सिएशन मिज'रामनि गाहाय नेहाथारि जसेफ लाल मिंथांगा बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन बिथांखौ आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों आरो बिथांनो गांसे बर'नि वेस्टकट आरो सेरजा बावनो थाखाय गुरै खावलायहरदों This evening we have another special invited guest. With us we have Mr. Joseph Lalmingtanga, General Secretary, Central Yonglai Association, Mizoram. We would like to felicitate him with an Aronai, 80 waistcoat and a serta. Central Yonglai Association, Mizoramni गाहाय नेहाथारि जसेफ लालमिंथांगा बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन बिथांखौ आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायहरदों आरो बिथांनो गांसे बर'नि वेस्टकट सेन्ट्रेल यं लाइ एस'सिएशन मिज'राমৰ সাধাৰণ সম্পাদক জছেফ লাল মিংথাংগা তেখেতে ভাষণ ৰাখিব তেখেতক ভাষণ ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ General Secretary, Central Yonglai Association, Mizoram. We would like to felicitate him with an Aronai, 80 waistcoat and a serta. Good evening, Bodoland. Nihindi ahong mi vialte kan siem zong mi pi hong mi vialte kutsa kanitena वो मेरा भाषा है लाई का भाषा है इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ क्योंकि लाई की वजह से मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूँगा फिर प्रोग्राम बहुत ज्यादा है भारत में 1.2 बिलियन सारा पॉपुलेशन है ट्राइबल लोग बहुत कम है थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में हम लोग ट्राइबल है और 10 शेड्यूल पॉपुलेशन है बहुत छोटा पॉपुलेशन मैं आज कहना चाहूँगा ये भारत में हम लोग खुद अपना जगह बनाना पड़ेगा कोई दूसरे लोग जगह बनाने के लिए नहीं आएंगे बोडो के लिए अपना जगह बनाना होगा लाई को लाई के लिए बनाना होगा आज मैं कहना चाहूंगा भारत के अंदर ये हमारा देश है हमारा जगह है कोई हमसे छीन नहीं सकती no one can take away our rights and we will fight for what belongs to us and all the tribal ये ISPL जो है मौका है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपना CM को इस ISPL के लिए ये ISPL ने हम लोगों को एक परिवार जैसा बना दिया मैं ISPL से पहले बोडो कभी नहीं आया था लेकिन अब बोडोलैंड आ गया हूँ जितना भी 6 शेड्यूल के अंदर ट्राइबल लोग है एक परिवार जैसा हम लोग बन गया है ये होते रहेगा भारत में जगह हम बनाएंगे खुद थैंक यू बोडोलैंड थैंक यू Thank you, Mr. Joseph Lalmingtanga. सेन्ट्रेल यं लाइ एस'सिएशन मिज'रामनि गाहाय नेहाथारि जसेफ लाल मिंथांगा बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों दानिया आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारियाव जोङो फैनो सानदों गिबियावनो जोङो सिनायथि होनो आखायाव लादों जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सार तरेन बर' बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायदों आमार মাজত उपस्थित बर' साहित्य सभार সভাপতি ছাৰ তৰেণ বড়ো তেখেতক এখন আৰণেৰে আদৰণি জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ We have here with us Mr. Toren Boro, Honorable President of Boro Sahitya Sabha. Hello. Check. Thank you so much for being with us. Next we have Hello. Check.
Next, we have Honorable CEM Boro Kosari Welfare Autonomous Council, Mr. Mihineswar Basumatari. Bitangkau जोङो गांसे आर'नाइजों बरायना लागोन. सार बिथांखौ जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय. आमार माजत उपस्थित Boro Kosari Welfare Association CEM Sir Mihineswar Basumatari তেখেতক এখন আইৰণেৰে আদৰণি জনাম. আৰণাই ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেষ্টকট আৰু বুকে ছাৰলৈ ধন্যবাদ থাকিল. रोजा रोजा साबायखर बावहरदों. Bodoland Territorial Council ni Honorable Speaker Katiram Boro Sar bitangkौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायना लागोन. बिथांखौ जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय गुरै खावलायहरदों. आमार माजत उपस्थित BTC LR Honorable Speaker Katiram Boro তেখেতক এখন আৰ'নাইৰে আদৰণি জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো. লগতে ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেষ্টকট আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল বড়ো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেৰজা. Thank you so much for being with us. We have here with us Honorable General Secretary of All Bodo Student Union, Sir Konindro Basumatari. May I request him to stand for a while. Nikhil Bodo Satro Hontar, Hadaron Pompato, Konindro Basumatari, take it up. Ekon Aronere, Adorni Zona Bokane Jonaisu. Amar Mazot উপস্থিত BKWSৰ Honorable Deputy CEM Sir Romeo P. Narzari তেখেতকো এখন আৰণেৰে আদৰি জনাবৰ কাৰণে জনাইছো. जोंनि गेजेराव नुजाथि फैनो हानाय बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलनि मानगोनां Deputy CEM Romeo P. Narzari बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायदों. Hello. Check. साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम. We have Bhutanese guests. Now we would like to introduce our Bhutanese guests. First of all, may I introduce Mr. Dawa Penjar, Interim Vice President of Bhutan India Friendship Association. We will felicitate him with an aronai, a Bodo traditional musical instrument, serza, and a traditional waistcoat. We have another guest from Bhutan, member of Bhutan India Friendship Association, Mr. Saran Gurung. We would also like to felicitate him with an aronai, a serja, and a bouquet. Thank you for being with us. Next, we would like to introduce Srimati Susma Lama, member, Bhutan India Friendship Association.
We will felicitate him with an aronai and a Bodo traditional musical instrument, serza. जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों भुटाननि आलासि मिस नरबु लामो मेम्बार भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एसोसिएशन बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायदों. Thank you for being with us. And next we have Mr. Songe Dong, member Bhutan India Friendship Association. Next, may I introduce Sonam Jamso. Thank you so much to all the Bhutanese guests. We have guests from our neighboring country, Bangladesh, Mr. Susil Tripura, President of Bangladesh Tripura Kalyan Sangsad. We will felicitate him with an aronai, a serza and waistcoat. We would like to do the honor of felicitating him with an aronai, a airy waistcoat and a serja. नायगिरि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय बिथांमोनहा जाय जाय लाइटनि टावाराव गाखोनानै दङ बिथांमोनखौ ओंख्लायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय जाहाथे जोंनि हाबाफारिया गाहामैनो थाङो बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय. We have one more guest from Bangladesh, Mr. Paradorsi Tripura. We will also like to felicitate him with an aronai, a serza and a buffet. Paradorsi Tripura. Thank you so much. खेबसे फिन बुंफिनदों नायगिरि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय जाय जाय लाइटनि टावाराव गाखोनानै दङ बिथांमोनखौ ओंख्लायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय जाहाथे दिनैनि जोंनि हाबाफारिया गाहामैनो गाहाम थाङो. Moving on to introduction of guests, we have Honorable EM from Lai Autonomous District Council, Mr. Lalro Pue Sinja. Mr. Lalro Pue Sinja, we would like to felicitate him with an aronai. Next we have L. Daniela, Honorable EM, Lai Autonomous District Council. We have Honorable EM from Lai Autonomous District Council, Mr. J.B. Bhanhoy. Please stand for a while. Thank you so much. We have nominated MDC from Lai Autonomous District Council, Mr. Lalthan Maui Kolne. Thank you so much. Hello, check. Hello, check. दसे समनि उनावनो जोंनि
दिनैनि ग्रेन्ड फाइनालनि मानगोनांसिब बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाफैगासिनो दङ आरो बिथांखौ जोङो स्ल'गान होनानै जोङो बयबो बरायगोन बेनिखायनो आं रायजो राजा बिथांमोननिसिम गुरै खावलायनानै दोनदों गाहाय आलासि बिथाङा सफैयोबा जाहाथे जोङो बयबो खेबसे लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गेलेगिरि बिथाङा जोंनि गेलेग्रा फोथारखौ सोरगिदिं थाबायगोन रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों The players of Lai Autonomous District Council will walk around our football ground. Please welcome them with huge round of applause. The players of Lai Autonomous District Council will walk around our football ground. Ladies and gentlemen, players of Lai Autonomous District Council, please let us welcome the players with huge round of applause. On an introduction part, may I now introduce Mr. Lalru Puya Sinja, Honorable EM, Lai Autonomous District Council. Let us felicitate him with an arunai, a traditional waistcoat and traditional musical instrument, serza. Thank you so much. Jonil Bromo आरो टीम नोंथांमोनखौ बे समाव बेयाव नुजाफैनो थाखाय गुरै खावलायदों जनिल ब्रह्म आरो टीम मेन स्टेजनि खाथियाव नुजाफैनांगौ थाबैनो Next we have L Daniela, Honorable EM, Lai Autonomous District Council. बिथांखौबो बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायदों Ladies and gentlemen, the players of Lai Autonomous District Council as Lal Sema, Gurthang Maui, Richard Roming Liana, Paul Lalding Sangha, Ricky Van Lal Hrit Sangha, Lalding Puya, Raymond Lalruin Thanga, Lalvan Lauma, Michael Lalngai Saka, Lalbia Kujama, Ming Thanga Moye, Gretas Lalne Lina, Lalmangai Jwala, Raulti Kuma, Lalcross Moya, V. Lalming Muana, Samuel H. Lalling Geta, Mangai Muana Wama, Bal Lal Rinpuya, Joseph Lal Muanama, Francis Remrua Saka, Benedict Lalmua Puya, Coach Banlal Pekar Alte, Assistant Coach Jonathan H. Lalrem Puya, Physio H. Lalrang Jama, Manager F. Ramding Sangha. गेलेगिरि बिथांमोनखौ आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों Lai Autonomous District Councilनि गेलेगिरि बिथांमोना गेलेग्रा फोथाराव हाबदों आरो बिथांमोनखौ आखाइ खबना बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों Lai Autonomous District Councilor খেলুৱৈসকলক হাত চাপৰি দি আদৰণি জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো We have here with us H. Lalmua Sangha, Deputy Chief Whip, Lai Autonomous District Council. Rava Nityo Dol, তেখেতসকলক খেলপথাৰৰ প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো
নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব ৰাভা নৃত্য দল তেখেতসকলক খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰাভা মোসাनाय दिन्थिफुंगोन मोसागिरि बिथांमोनखौ गेलेग्रा फोथाराव हाबनो थाखाय गुरै खावलायहरदों राभा नृत्य दल तेखेतসকলক খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ राभा मोसाग्रा हान्जा बिथांमोनखौ गेलेग्रा फोथाराव मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय Ispl Season 1 2022 बेखौ नायनो फैनाय जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन जोङो नोंथांमोनखौ जिरायनो थाखाय साफिसियेन्ट जायगा होनो हायाखै नोंथांमोनखौ जोंजों हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायहरदों जिरायनाय जायगाया एसे खम जानायनि थाखाय उसुबिदा जादों रायजो राजा नोंथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय आरो गेलारियाव जनाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ लाइट टावाराव गाखोनो थाखाय लाइट टावाराव गाखोनो नाङा मानोना बे लाइटजोंनो जोङो गेलेनायखौ बादायलायनायखौ जागायनाय जागोन We have the players of Lai Autonomous District Council who has made it to the finals of Ispl 2022. दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि खुंखा सरगियारि बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैयो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायहरदों आमार माजत उपस्थित निखिल बर' छात्र हन्थार एडभाइजार खुंखा सरगियारि तेखेतक এখন आर'नाइৰে आदरनि जनाव কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ
Federation long left. All India Football Federation long left. Assam Football Association long left. Assam The Football Honorable Association Chief long Guest left. of today's final match, President of All India Football Federation, Mr. Kalyan Chobe has arrived, and he will pay homage to Father of Boro, Upendranath Brahmo. बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बयखौबो गावबा गाव मासि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो दिनैनि गाहाय आलासि अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण चबे बिथाङा बिबार बावदों। सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिदों। जाय बिथांमोना फिल्डनि सिङाव दङ अन्नानै बयखौबो गावबा गाव जायगा लाहैनो थाखाय गुरै खावलायदों। अफिसियेलफोरनि अनगा जाय बिथांमोना फुटबल ग्राउन्डनि साखाथि फाखाथि गसंनानै दङ अन्नानै बयखौबो स्टेडियाम फारसे बा गावबा गाव मासिखौ नाजावहैनो थाखाय गुरै खावलायदों। जाय बिथांमोना सिङाव हाबसननानै दङ अन्नानै जायगाखौ खालि खालामनानै होदो। আলহী চিনাকি পৰ্বলৈ আমি আহি বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত মেডাম পাৰুল ভৰালী বড়ো, তেখেতক এখন আৰণেৰে আদৰণি জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মেডাম বিথাংखौ গাंसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायहरदों। আমাৰ মাজত উপস্থিত বিটিসি এলৰ অনাৰেবল ডেপুটি স্পিকাৰ আবিৰাম মহানায়ক, তেখেতক এখন আৰণেৰে আদৰণি জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथांखौ बरायना लादों। साबायखर थाबाय। दान्दिसे उनावनो बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंगोन। 600सा बागुरुम्बा मोसानाय जोङो नुनो मोनगोन।
Hello. Check. बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंगोन बर'नि ट्रेडिशनेल मोसानाय गासै 560 मोसाखावरि हान्जा बिथांमोना जोंनि गेजेराव बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंगोन मोसागिरि बिथांमोनखौ गेलेग्रा फोथाराव फैनो थाखाय खावलायहरदों दिनैनि फार्स्ट ISPL 2022 नि फाइनाल गेलेनायाव गासै 560 मोसागिरि बिथांमोना बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंगोन Bagurumba, the traditional dance of indigenous Bodo people living in the state of Assam, northeast India. A very colorful and vibrant dance form, Bagurumba dance is 1,000 years old from generation to generation. It resembles gentle and poetic movement of the butterflies. The Bodo people live in peace and in harmony with nature. Bagurumba dance incorporates several symbolic elements of the nature. Have the joy of witnessing the most beautiful dance form performed by 560 Bodo dancers. बागुरुम्बा नृत्य परिवेशन करिब आबार नृत्य बर'সকলৰ ट्रेडिशनेल डांस बागुरुम्बा नृत्य परिवेशन करिब आमार 560 गराकी नृत्य Kopna Boraidini. गासै 560 मोसाखावरिफोरा बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंगोन आरोबाव फिन आखाइ खबनानै मोसागिरि हान्जाखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों मोसानानै दिन्थिफुंनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय
What a spectacular dance performance. A total number of 600 damsels took part in this beautiful Bagurumba Bodo traditional dance. Rongina Songina Bagurumba मोसानानै दिन्थिफुंनाय मोसागिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहोदों। जाय बिथांमोना बे लाइट टावाराव गाखोनानै दङ नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना गाहायाव ओंखारबोयो। मानगोनां बिथांमोननिसिम खावलायनाय जाय बिथांमोनानिखि बे लाइट टावाराव गाखोनानै दङ अन्नानै जाहाथे गाहायाव ओंखारबोयो। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मोनानि खेला आरो लाइटनि सायावनो सोनारो जोंनि खेलाया बेनिखायनो जाहाथे टेकनिकेलि जेबो उसुबिदा जेन' जाया खावलायबाय आरो जोङो जिरायनायनि बेबस्था खालामदों सा खोला मोननैथिंजायबो जिरायनायनि थाखाय जों दा बे समाव रायजोफोरनो होनाय जाबाय आब्रुथियै जिरायनांगौ खाथियाव नङा बांद्राय खाथियाव नङा भलन्टियार्सफोर खावलायनाय बायदि मानिनांगौ रायजो राजाफ्रा भलन्टियार्सफोर खावलायनाय बायदि मानिनांगौ मोनसे लाइन दङ बे लाइनसिमल' जेन' जिरायो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायनाय भलन्टियार्सफोर खावलायनाय बायदि जिरायनांगौ लाइट टावारनिफ्राय ओंखारनांगौ আপোনালোকে যেন লাইট টাৱাৰৰ পৰা নামি দিয়ে नङाबा जों पुलिसनि मदद लानाय जागोन আপোনালোকক খেল চাবৰ কাৰণে সুবিধা বনাই দিয়া হৈছে লাইট টাৱাৰৰ পৰা আপোনালোকে নামি দিব লাগে আপোনালোকক খেল চাবৰ কাৰণে সুবিধা বনাই দিয়া হৈছে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে যেন টাচ লাইনৰ কিছু দূৰত থাকে Without further ado, we would like to felicitate our chief guest of today, Shri Kalyan Chobe, Honorable President, All India Football Federation, New Delhi. We would like to felicitate him with an RONI, an Indie waistcoat, a serja and a bouquet. दिनैनि Ispl 2022 फाइनाल गेलेनायाव बाहागो लाफैनो हादों All India Football Federationनि मानगोनां आफादगिरि कल्याण चौबे सार बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायगोन लोगोसे ट्रेडिशनेल वेस्टकट ट्रेडिशनेल मिउजिकेल इन्स्ट्रुमेन्ट सेरजा आरो बुके আমাৰ মাজত উপস্থিত অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ সন্মানীয় সভাপতি কল্যাণ চৌবে তেখেতক আমি আদৰণি জনাইছো তেখেতক আমি এখন আইৰণেৰে আদৰণি জনাইছো লগতে ওয়েস্টকট আৰু বড়ো ট্ৰেডিশনেল মিউজিকেল ইনস্ট্ৰুমেন্ট serza. We have here with us Honorable President of All India Football Federation, Mr. Kalyan Chobe. Next, we would like to introduce Honorable President of Assam Football Association, Honorable MLA, Mr. Nawa Kumar Dole. অসম ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ সন্মানীয় সভাপতি নৱ কুমাৰ দলে তেখেতক আমি এখন আইৰণেৰে আদৰণি জনাইছো লগতে ৱেষ্টকট বড়ো ট্ৰেডিশনেল মিউজিকেল ইনস্ট্ৰুমেন্ট serza जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों आसाम फुटबल एस'सिएशननि मानगोनां आफादगिरि MLA नव कुमार दले
We have guests to introduce Mr. Karunakar Das, Chief General Manager, NTPC, Bongaigaon. We will felicitate him with an RNI. This evening we have with us Shri Karunakar Das, Chief General Manager, NTPC, Bongaigaon. We would like to do the honor of felicitating him with an Indy waistcoat, a RNI, and a Serja. Also with us we have Shri Bhaskar Gupta, DGM, HR, NTPC, Bongaigaon. We would like to felicitate him with an RNI, a Serja, and an Indy waistcoat. Moving on to our program, we have goodwill speech. The goodwill speech will be delivered by Honorable President of Assam Football Association, former Minister of Assam, Mr. Navakumar Dole. Amar মাজত উপস্থিত অসম ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি সন্মানীয় নৱকুমাৰ দলে তেখেতে ভাষণ ৰাখিব তেখেতক ভাষণ ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ ফুটবলৰ জৰিয়তে ঐক্য আৰু সমন্বয়ৰ লক্ষ্যৰে প্ৰথমবাৰলৈ আয়োজিত ইণ্টাৰ 6 চিডল প্ৰিমিয়াম লীগ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আজিৰ এই ফাইনেল মেচ তথা সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত এই অনুষ্ঠানৰ মূল উদ্যোক্তা তথা আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ বিটিআৰৰ মুৰব্বী মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণগৌৰা বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ সন্মানীয় সভাপতি কৈলান চৌবে ডাঙৰীয়া বড়ো বিটিআৰৰ উপমুখ্য কাৰ্যবাহী তথা ওদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত সন্মানীয় বিধায়কসকল কাৰ্যবাহী সদস্যসকল সাধাৰণ সদস্যসকল আৰু বড়ো সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ অধ্যক্ষ মিনেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ কৰি অসম ফুটবল সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হেমেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া উপসভাপতি শান্তনু বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়া মিজোৰাম লাই অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ভি চিৰাংগাং ডাঙৰীয়া গাৰো সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল আজিৰ এই ফাইনেল মেচৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকল মেচ অফিচিয়েলছ সাংবাদিক বন্ধুসকল আৰু পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ জয় জয়তে আপোনালোক আটাইলৈকে আমাৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি ফাইনেল খেলৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বড়ো টেৰিটৰিয়েল ৰিজন আৰু মিজোৰাম লাই অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ দলৰ সমূহ খেলুৱৈলৈকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই সুযোগতে মই সমূহ ৰাজ্যলৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ দীপন্দিতাৰ পোহৰে সকলোৰে জীৱনলৈ জ্যোতিময় কৰি তোলে শ্ৰদ্ধাভাজন ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ যিসকল ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত বিটিআৰত ইণ্টাৰ 6 চিডল প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ দৰে এখন সুন্দৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাই জন্ম লাভ কৰি অতি সফলতাৰে ইয়াৰ প্ৰথম সংস্কৰণৰ খেল সম্পূৰ্ণ কৰিলে তেওঁলোকলৈ পোনপ্ৰথমে মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসম ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰখনত পেছাদাৰিত্বভাৱ জগাই তোলাৰ বাবে অসম ফুটবল সন্থাই যি প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে এই প্ৰচেষ্টাই এই প্ৰতিযোগিতাই নিশ্চয়কৈ বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব লগতে ফুটবলৰ
শক্তি হিচাপে লৈ ইয়াৰ জৰিয়তে একতা প্ৰতিষ্ঠাৰ লক্ষ্যৰে আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাই নিশ্চয়কৈ অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ সমন্বয়ৰ মিলনৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমি সৌভাগ্যৱান যে অসমত ফুটবলক নতুন গতি প্ৰদানেৰে শক্তিশালী কৰি তোলাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত একান্ত আগ্ৰহ আৰু সদিচ্ছা আছে। তেখেতৰ এই আগ্ৰহৰ ফলস্বৰূপে আমি শেহতীয়াকৈ অসমত জুনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ সফলতাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ সহযোগিতাত আহিবলগীয়া দিনবোৰত অসমক সৰ্বভাৰতীয় ফুটবলৰ মানচিত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য স্থান হিচাপে পৰিগণিত কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, কোকৰাঝাৰকে ধৰি সমগ্ৰ বিটিআৰ হৈছে অসম ফুটবলৰ এক সম্ভাৱনাৰ স্থলী। এই বৃহত্তম অঞ্চলে ধাৰাবাহিকভাৱে ফুটবল ক্ষেত্ৰখনলৈ উজ্জ্বল কৰি ৰাখিছে আৰু বিশাল সম্ভাৱনাৰ বহন কৰি আহিছে। আমি এই সম্ভাৱনাক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব। এইদৰে অসম তথা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকেই ফুটবলৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আমাৰ মাজত সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি হিচাপে নতুনকৈ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ আদৰণীয় কৈলেন চৌবে ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। আমাৰ ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজৰ হৈ আমি তেখেতক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ ফুটবলৰ সম্ভাৱনীয়তাক সঠিক দিগদৰ্শনেৰে শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে তেখেতৰ সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ, এয়া আমাৰ বাবে আনন্দৰ কথা যে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে 2 বছৰ বিৰতিৰ পিছত ফুটবল ক্ষেত্ৰখনলৈ স্বাভাৱিক অৱস্থা পুনৰ ঘূৰি আহিছে। আমি এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি শক্তিশালীভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ বিটিআৰেই হওক আমাৰ প্ৰধান শস্ত্ৰ আৰু ISLPL 2022 হওক ই এক মাইলৰ খুঁটি। এই কামনাৰে আটাইলৈ পুনৰবাৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। অসম ফুটবল সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি ছাৰ নৱ কুমাৰ দৰে, তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ। आसाम फुटबल एसोसिएशननि मानगोनां आफादगिरि सार नव कुमार दले बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दानिया जोङो मोनसे खावलायनाय मेच कमिशनारनिफ्राय गोबां मानसिफ्रानो फिल्ड सिङाव दंहैयो, बेनिखायनो बे समाव खावलायदों मेच कमिशनार बिथाङा खेला सालायनायाव गोबां उसुबिदा नुजागोन, बेनिखायनो बयबो फिल्डनिफ्राय फैनांगौ। बेवहाय साबस्टिटिउट प्लेयार जिरायनायनि थाखायल' मासि होनाय जादों। मेडिकेल टीम आरो बेनि उनाव रेफारिनि थाखाय दोननाय जादों। गासैबो फिल्डनि बाहेरायाव फैनांगौ। जोंनि मानगोनां आलासिब्लाबो थिखानानै दोननाय मासियाव जिरायफैनो थाखाय खावलायदों। मानोना फिफानि नियम बायदियै बे खेलाखौ सालायनांगौ जानायलाय बेवहाय गोबां नियमफोरखौबो जों मानिनांगोन। बेनिखायनो मेच कमिशनार बिथाङा गले गले खावलायदों फिल्डनि सिङाव थानाय उफ्रा मानसिफ्रा যেন थाबैनो बिथांमोना फिल्डखौ नागारनानै फैयो। মেচ কমিশনাৰে বাৰে বাৰে আমাক অনুৰোধ কৰিছে যিসকল আমাৰ এতিয়াও খেলৰ ফিল্ডত আছে আপোনালোকক সোনকালে আহিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে। অতিথিসকলৰ কাৰণেও আসন সংৰক্ষণ কৰা হৈছে। অকল সাবষ্টিটিউট প্লেয়াৰ, মেডিকেল টিম, ৰেফাৰী টিম তেওঁলোকেহে ফিল্ডৰ ওচৰত বহিব পাৰিব। বাকী সকলোকে ফিল্ডৰ পৰা অতি সোনকালে আহিবলৈ অনুৰোধ কৰা হ'ল। दिनैनि ISPL सिजन 1 नि फाइनाल गेलेनायाव बाहागो लाफैनो हानाय आसामनि मन्त्रि श्री इउजि ब्रह्म बिथांखौ जोङो बरायना लानो नागिरदों। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायदों। लोगोसे बिथांजों वेस्टकट बर'नि ट्रेडिशनेल मिउजिकेल इन्स्ट्रुमेन्ट सेरजा
बेखौबो बावनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो सार बिथांखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। This evening we have Shri Urkhaugara Brahma, Honorable Minister Assam. We would like to felicitate him with an Aronai, a Seja and an Indi waistcoat. Thank Also, you. I would like to request Honorable Minister of Assam, Shri U.G. Brahma, to inaugurate the souvenir Zulur First ISPL 2022, published on the occasion of ISPL Season 1 2022. Honorable Minister of Assam, Sri U.G. Brahma, will inaugurate the magazine Zulur ISPL 2022, published on the occasion of First ISPL 2022. Manavgaret, Bodoland Territorial Region ni Council Government ni Gahai Maupung Sadrama Sri Pramod Boro, Honorable President All India Football Federation Kailan Sobeji, Assam Football Association President Honorable MLA Sri Nobo Kumar Dole, other dignitaries from the football fraternity, Honorable President of the Bodo Sahitya Sabha, Sri Toren Boro, Honorable EM, Deputy Chief and other dignitaries present here from the Bodoland Territorial Region, and all the football lovers and participating football team in the final match. Gibigibiyaw ang nangtaman boy na ba ang ni kasagbani gam hamlay na jasyoda. Kokradara zeblay ba football ni dakay na mitizaya. Ara dinay be ISPL aw kokradara ne boy ni krib best football ni environment dong nanay raja zapra bunga. So raja zapar ang nangdaman ko kaulay dinay the best environment ko maintain kalamnanay dinay ni football the final match ko bajang mojang barhelang nanggo ar mannai ba team ko jang thulunga naine gejarjang dinay ni khela jate best khela jang nuno thanga bekona jang boibo naigiri prajate modot helai ang bini takai kaulai sobeji आप आया है आज इसलिए बहुत उत्साहित हैं हम क्योंकि कोकराझार ऐसे फुटबॉल का एक वातावरण है लेकिन एक समय था हमारे बीच में से फुटबॉल कहीं पे खो गया था लेकिन ये ISPL एक इनिशिएटिव है तो जिसको लेके एक आशा हुआ है उम्मीद हुआ है और इस बोडलैंड टेरिटोरियल रीजन के हर गांव में एक फुटबॉल का वातावरण फिर से सृष्टि हुआ तो आज गांव में हमारे लड़की लोग फुटबॉल खेलना फिर से शुरू कर दिया तो ये ISPL जो फुटबॉल टूर्नामेंट है एक नया दिशा हमें देने के लिए तैयार है अभी और हम समझते हैं कि इस खेल के जरिए हमारे बीच में 6 शेड्यूल एरिया में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिजो हो या त्रिपुरा हो या मेघालय हो हर स्टेट्स का जो 6 शेड्यूल एरिया है इसमें से एक फ्रेंडशिप आ जाएगा और यूनिटी भी आ जाएगा तो दिने आज जी फुटबल खेल भाले भाले जाओ और जी खेल मैं आज हमें आज देखने पाम সেইটো আটাইতকৈ শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেল আমি দেখিবলৈ পাব বুলি আমি আশা কৰিছো সেইখিনি কৈয়ে আজিৰ যেটো ISPLৰ সোভেনিৰ জলুৰ এটো মই ইনঅগ্ৰেট কৰিবলৈ হাতত লৈছো Hidupnya, gampang baik.
ISPL 2020 जोलुर बेखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय. It is declared inaugurated. Thank you very much. बिबुंथि लाखिनाय आसामनि मानगोनां मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथाङा ISPL सिजन 1 नि सविनर जोलुर फर्स्ट ISPL बेखौ बेखेवना होबाय. सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों. दानिया जोङो आलासि मान बावनाय सिनायथि होनाय हाबाफारियाव फैफिननो सानदों. Now we will have introduction of our invited guests. First of all, I would like to introduce Honorable General Secretary of Assam Football Association, Mr. Hemendranath Brahmo, ex-MLA, Mr. Hemendranath Brahmo. बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय. We have here with us Honorable Vice President of Assam Football Association, Mr. Santanu Pujari. He is also Chairman of Assam Industrial Infrastructure Development Corporation, Mr. Santanu Pujari. তেখেতক এখন আৰণেৰে আদৰণি জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো. অসম ফুটবল সন্থাৰ উপসভাপতি শান্তনু পূজাৰী তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ. ধন্যবাদ থাকিল ছাৰলৈ. আমাৰ মাজত উপস্থিত আসাম ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ অনাৰেবল ট্ৰেজাৰাৰ মিষ্টাৰ হিৰেন গগৈ, মেম্বাৰ অফ অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কমিটি, Mr. Hiren Gogoi. Thank you so much for being with us. खाम दामनाय दिन्थिफुंनाय खाम दामगिरि बिथांमोनखौ गोख्रैनो गेलेग्रा फोथाराव हाबनो थाखाय गुरै खावलायहरदों. खाम दामनाय हाबाफारिखौ जोङो दान्दिसे सम दोनथ'नो आखायाव लाबाय. दानिया जोङो बिबुंथि लाखिनो सानदों अर्गेनाइजिं कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि बिटिआरनि CEM सार प्रमोद बर' सार बिथांखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायहरदों. पहले मैं बोडोलैंड वासियों की ओर से हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कल्याण सुबे जी को स्वागत करता हूं. उसके साथ ही असम फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट नोबो डोले जी को भी मैं स्वागत करता हूं. आज हमारे बीच असम के कैबिनेट मिनिस्टर यूजी ब्रह्मा जी उपस्थित हैं. हमारे बीच हमारे राज्यसभा के MP यूजी ब्रह्मा जी उपस्थित हैं. हमारे ISPL की फर्स्ट सेशन ये फाइनल जो गेम है इसमें मौजूद है लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की डिप्टी चीफ मिस्टर सी रंगुरा, गारो हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल की डिप्टी चीफ
निकमानसी मारक और हमारे बीच उपस्थित है बोडो कोसारी काउंसिल की चीफ मिनिस्टर बसुमतारी जी, बोडो साहित्य सभा के प्रेसिडेंट टोरेन बोरो जी, हमारे बीच उपस्थित है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के डिप्टी चीफ गोविंद बसुमतारी जी, बोडोलैंड से हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, MCLA, ऑनरेबल MLAs, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ऑल ऑफिशियल्स सब मौजूद है। असम फुटबॉल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट ट्रेजरर और काफ़ी मेंबर्स आज मौजूद हैं। इसके साथ आज इस मंच पर विराजमान हमारे बहुत मेहमान असम के कोने कोने से आए हैं और ये फाइनल खेल को यहाँ देखने के लिए बोडोलैंड और बोडोलैंड के बाहर से आए हुए ऑडियंस को मैं स्वागत करता हूँ। दोनों टीम के प्लेयर को मेरी तरफ से मैं कांग्रेस बेस्ट ऑफ लक देता हूँ कि ये फाइनल गेम जो है फर्स्ट सेशन ISPL के अच्छा से खेले और दोनों टीम एक अच्छा प्रदर्शन करे, इसके लिए मैं दोनों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बहुत खुश हैं। पहली बार बोडोलैंड में हम लोग को ऐसा एक माहौल मिला है जहां ISPL अनुष्ठित करने के लिए, आयोजन करने के लिए हम लोग मौका मिला है। बोडोलैंड बोलने से काफ़ी साल तक लोग डरते थे आने के लिए। बोडोलैंड हिंसा के नाम से जाना जाता था। काफ़ी सालों से बोडोलैंड में बहुत सारे जो हमारे प्रोग्राम्स है ये नहीं हो रहे थे, लोग डरते थे। सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या स्पोर्ट्स हो, बोडोलैंड में हो नहीं रहा था। जो भी हो रहा था जस्ट एक रूटीन प्रोग्राम जैसा हो रहा था। लेकिन आज हम लोग को ऐसा एक प्रोग्राम, ऐसा एक अनुष्ठान देखने को मिला है जो सदियों से लोगों को इंतजार था। हम लोग सब लोग जानते हैं फुटबॉल ट्रेडिशनली ट्राइबल लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग खेले हैं और सिर्फ ट्राइबल लोग ये नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं है, पूरा भारत में, पूरा दुनिया में फुटबॉल सदियों से खेला जाता है। लेकिन दुख की बात यह है बोडोलैंड से हम लोग का नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर है, सिर्फ फुटबॉल में नहीं है, एथलेटिक्स में भी हमारा काफ़ी प्लेयर्स हमारे बोडोलैंड से गए हैं जो असम को रिप्रेजेंट करता है। नेशनल लेवल पे भी काफ़ी एथलेटिक्स इवेंट्स में हमारे बोडोलैंड से गए हुए हैं। मैं उन सबको स्वागत करता हूं। लेकिन उसके साथ ही आज दुख की बात है कि बोडोलैंड में हम लोग एक अच्छा स्टेडियम हम लोग बना नहीं पा रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है ये हम लोग को एक मौका दिया है, ये हम लोग को प्रेरित किया है कि आने वाले समय में बोडोलैंड में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए मैं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करता हूं, आने वाले समय में बोडोलैंड को और नॉर्थ ईस्ट को गाइड करें। फुटबॉल जो है आज ISPL में 8 सिक्स शेड्यूल काउंसिल, 3 मिजोरम से, 3 जो है हम लोग का काउंसिल है, हम लोग का आसाम में 3 काउंसिल है, मेघालय में, लेकिन मेघालय से एक ही काउंसिल गारो काउंसिल ने हिस्सा लिया है। त्रिपुरा ऑटोनोमस काउंसिल से एक हम लोग का इस फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट किया है। बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ है। हम लोग का प्लेयरों के जो प्रदर्शन है, इनका एनर्जी है, हमने जो देखा है ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेलने का उनमें ताकत है। हम चाहेंगे आने वाला समय में नेशनल फुटबॉल फेडरेशन और स्टेट फुटबॉल फेडरेशन हम लोग को सहयोग करेंगे। आज समय बहुत कम है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। पूर्वोत्तर में शांति आया है, अभी एकता लाना है और एकता लाने के लिए हमारे जो भी समस्या है इसको सुधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी कदम उठाए हैं। मैं आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, भारत के गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ जो आपके टाइम में खेलो इंडिया और भी अच्छे अच्छे खेल जगत में जो प्रोग्राम लिया है, जो इनिशिएटिव लिया है, जो स्कीम लिया है, इससे पूरा भारत में खेल की जगत में आज काफ़ी रेनाइसेंस और रिवोल्यूशन आए हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। ये ISPL को आयोजन करने में हमारे शहर स्टेडियम में
सार कमिटी ने हम लोग को सपोर्ट किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। स्पेशली कोकराझार में आज इतना ऑडियंस पब्लिक सब लोग आके हम लोग को इतना सहयोग किया है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और स्पेशली फॉर द यूथ्स, हम लोग को अभी जागना है देश के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने लोगों के लिए हम लोग को काम करना है। एक समय था हम लोग अपने लोगों के लिए हथियार उठाया था, लेकिन वो हथियार से जो खून खराबा हुआ, जो नुकसान हुआ, जो भी हुआ, वो सारे जो परिस्थिति है, वो सारे जो समस्या है, इसमें बदलाव लाने के लिए अभी हमारे हाथ में, हमारे सामने पूरा समय पड़ा हुआ है। वो समय का अच्छा इस्तेमाल करके हम लोग स्पोर्ट्स में, कल्चर में, एजुकेशन में, सब में हम लोग को काम करना है। रायजो राजा नोंथांमोन, आं बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों जे दिनै बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय। बड'लेण्डआव गोजोन आरो सान्थि फैनायनि उनाव बड'लेण्डखौ मुलुगनि दरबाराव गायसननो थाखाय बड'फाया होलांनाय जि खामानि बेखौ मावफुंनो थाखाय बड'लेण्ड सरकारनि बानजायनायाव जों ISPL खुंदों। बे ISPLआ जागायनायल', बियो जोबथा नङा। बिनि उनाव बे ISPL नि गेजेरजोंनो जोङो नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनो हानाय जोंनि प्लेयार ओंखारनांगोन। दिनै जों बयबो सिबियो जोंनि फुटबल सम्राट बिन'द ब्रह्मखौ। दिनै हलिचरन नार्जारिया पुरा मुलुगाव मिथिजानाय सासे फुटबल प्लेयार जाबाय। आं मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलनिफ्राय आरोबाव रोजा रोजा फुटबल प्लेयार ओंखारगोन आरो जोंनि माहारिनि मुंखौ मुलुगाव मुंदांखा खालामगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। दा बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफोरखौ बयखौबो पजिटिभ खामानियाव, दाजाबथायारि खामानियाव आवगायबोनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बयखौबो गोबारै खेबसे आखाइ खबनानै जोंनि मोन्नैबो प्लेयारखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय। गोजोन्थों। आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। नमस्कार, जय हिन्द। रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानगोनां बिथां श्री प्रमोद बर'निसिम। Thank you so much to Honorable Chief Executive Member of Bodoland Territorial Region, Mr. Pramod Boro, for addressing today's crowd. Now we will have final game inaugural speech. May I now invite Honorable President of All India Football Federation, Mr. Kalyan Chove, to do the honor. नमस्कार। बोरोलैंड के सभी भाई और बहनों को नमस्कार। आज फर्स्ट ISPL के ग्रैंड फाइनल में ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर माननीय श्री प्रमोद बोरो जी जिस तरह से आज बोरोलैंड में मुझे फुटबॉल के उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं आने वाले दिनों में, भविष्य में भारत के जो राष्ट्रीय टीम बननी है उसमें से बोरोलैंड की भूमिका बहुत बहुत रहेगी। इस मंच पर आज के पावन अवसर पर असम फुटबॉल के अध्यक्ष और आदरणीय विधायक जी श्री नव कुमार दोले, असम सरकार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर श्री UG ब्रह्म जी, काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोरोलैंड, एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ 6 शेड्यूल काउंसिल, मीडिया के सभी बंधु भाई और बहनों, और आज इस फुटबॉल मैच के आनंद लेने आए हैं ऐसा सभी भाई और बहनों को मेरे प्यार, प्रणाम और नमस्कार। अभी मैच शुरू होने वाला है और मैच कमिश्नर जी मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि एक स्टेडियम में भीड़ को संभालने के लिए जो सुविधाएं, अनुशासन और प्रिकॉशन की आवश्यकता होती है, यहाँ पर एक स्टेडियम नहीं होने के कारण उस भीड़ को हम नियंत्रित करने में कठिनाइयां होगी। तो क्या करें?
मैंने कहा आप फुटबॉल को शुरू करें। इतने लोग जो आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है ये भीड़ सुनियंत्रित रहेगी और फुटबॉल के आनंद उठाने आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है बोरोलैंड के भाई और बहनों पर, जिस तरह से आज मैदान में आपने आकर के खेलने वाले खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाएंगे, उस तरह आपका भी ये मेहनत बना रहेगा। किस तरह से बोरोलैंड से दुर्गा बोरो, हरिचरण नार्जारी जैसे और बहुत 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 खिलाड़ी इस जमीन से जाए। मैं यहां निवेदन करूंगा प्रमोद जी से कि आप जिस तरह से आपके नेतृत्व में, आपके कोऑर्डिनेशन में इस टूर्नामेंट मुझे देखने को मिल रहा है, मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। आप जानते हैं सन 1941 से 1941 से भारत में नेशनल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी हुआ करता है, जो भारत के 36 प्रदेश और यूनियन टेरिटरी के टीम पार्टिसिपेट करते हैं। अभी इस टूर्नामेंट के संतोष ट्रॉफी 2023 फरवरी में सेमीफाइनल और फाइनल सऊदी अरब के रियाद और जेद्दा में होगा, जो पहली बार भारत के लिए गौरव के विषय है। मैं आपके सामने प्रस्ताव रखूंगा, इसके जो ग्रुप लीग के मैच है, वो ग्रुप लीग भारत के 6 प्रदेश में हम करेंगे। उसमें से एक प्रदेश और एक ग्रुप क्यों ना आपके यहां बोरोलैंड में हो, यह मेरा प्रस्ताव है। और मैं आपको यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि आगे चल के सर्वभारतीय फुटबॉल संघ के तरफ से, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तरफ से जहां तक कि आपको टेक्निकल गाइडेंस की आवश्यकता होगी, जहां तक कि आपको एक्सपोजर की आवश्यकता होगी, जहां तक कि अच्छे रेफरी, अच्छे कोचेस, अच्छे एकेडमी, अच्छे फुटबॉल कोचिंग सेंटर बनाने की आवश्यकता होगी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बोरोलैंड टेरिटोरियल रीजियन को पूर्ण सहायता देगा। इस बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और बोलता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह से असम और भारत में खेल की प्रोत्साहन हो रहा है, जिस तरह से फुटबॉल देश और प्रदेश आगे जा रहा है, बोरोलैंड भी उस भूमिका निभाएगी। नमस्कार, जय हिंद। Thank you so much to Honorable President of All India Football Federation, Mr. Kalyan Chowe. It is absolute honor and we are delighted to have you here with us. Thank you. Thank you so much. Moving on to next program, we have entry of players in the ground and also we will have FIFA team song playing. Playing of FIFA team song and entry of players in the ground, and also we will have light illumination and bursting of firecrackers. We will now have lighting, illumination and bursting of firecrackers. Now the players of both the team, Lai Autonomous District Council Mizoram and Bodoland Territorial Region, will proceed to the ground, and also we will play FIFA team song.
Please play the FIFA theme song. Now we will have introduction of our players with honorable guests. May I now request all the distinguished guests, invited guests, to proceed to the ground. May I request all of our invited guests and dignitaries to please proceed to the playground. In today's grand finale of first Ispl 2022, Lai Autonomous District Council will play against Bodoland Territorial Region. Lai Autonomous District will play in blue jersey, and on the other hand, Bodoland Territorial Region will play in yellow jersey. Ispl Season 1 नि जोबथा गेलेनाय फाइनाल गेलेनायाव बाहागो लादों बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन आरो लाई अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बे मोननै हानजाया আজিৰ চূড়ান্ত খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বড'লেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন আৰু লাই অট'নমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল।
So now we will have national anthem. Now we will have national anthem. May I request our distinguished invited guests, official, audience, and all the football lovers. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य अब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. बयखौबो खावलायदों अननानै गावनि मासियाव जेन' जेसेबां मिडिया इलेक्ट्रनिक्स हो या वोटर मीडिया की हो सबको गाना होगा पीछे जिमान हमारे ऑर्गेनाइजर আছে আমাদের প্রফেসর আছে নিজের আপনারা বলে অনুরোধ করা হলো Let's have a quick look at the playing 11s of body team. First of all, Bodoland Territorial. Brahma, goalkeeper, just number 21. Mr. Rajiv Boro, just number 19. Didam Hazwari, captain, jersey number 4. Dan Sarang Bosumotari, jersey number 3. Surat Narzari, jersey number 16. Situ Bosumotari, jersey number 15. Sibro Narzari, jersey number 6. Sanam Bosumotari, jersey number 9. Mitinga Demari, jersey number 11. Jengbla Bromo, jersey number 17. Monesor Musahari, jersey number 5. Coach Bikran Sharma, manager Jaiklong Bromo, physio Ranjit Islari, official Deimalu Bosumotari, Royal Bosumotari, mentor Dr. Sangram Bromo. जिरायनो थाखाय जायगाबो खालामनानै होनाय जाखाबाय जायफ्रा लाइट टावाराव दङ अननानै जेन' ओंखारबोयो मानोना मोनानि खेला लाइटनि सायावनो सोनारो बोरैबा जुदि उसुबिदा जायोबा जोंहा गोबां उसुबिदायाव गोग्लैगोन जोङो बेनिखायनो अननानै ओंखारबोनांगौ फिल्डआव जिरायनो थाखायबो जों जायगा बानायना होखाबाय बयबो ओंखारबोनांगौ We have playing 11 of Lai Autonomous District Council, Lalbhan Lauma, jersey number 7, Lalvia Jwala, captain, jersey number 6, Joseph Lalmua, jersey number 43, Manghai
Onani Mua Kapal Light. Noma, jersey number 3, Tawani Lalting Pride, Puya, Wilfried jersey Nango. number 2, Gretas Lanneng Liana, jersey number 66, as Lalchima, jersey number 27, Francis Remrut Saka, jersey number 14, V Lalming Muana, jersey number 7, Raymond Lalrui Tonga, jersey number 10, Nungrutan Muya, jersey number 30, coach Vanlal Pekar Ralti, manager F Ramding Sangha, physio H Lalthang Jama, official Jonathan H Lalrin Pui. Thank you. নহলে আমি পুলিচৰ সহায় লবলৈ বাধ্য হ'ম নামে আহক আপোনালোকৰ কাৰণে আমাৰ খেল বন্ধ হ'ব পাৰে साहा फारसेबो जायफ्रा लाइट टावाराव दं ओंखारबोनांगौ এনেকুৱা হলে পিছত বহাবিলাক নাই দেখিবটো আহিব নালাগে ইয়াত उनाव जिरायनाय आलासिफ्रा नुनाय नङा
साहा फारसे जोंना केमेरामेन दङ लाइभ होगासिनो दङ माव थानायफ्रा बयबो ओंखारजोबनांगौ औवाया एसे मावदों गोजौआव गंनै केमेरा दं जोंनि प्रग्रामखौ लाइभ होगासिनो दं बिसोरो बेनिखायनो ओंखारनांगौ गाहायाव थानायफ्रा
A lot of humidity, and such an injury is very common here. A quick drinks break for the other players. Still goalless, 0-0, and all the players of both the teams, their support staff, they're waiting eagerly for the first goal. This is going to be extremely exciting for whoever team scores first. You can really feel the energy once you're in the stadium, inside the stadium. A 10,000 capacity stadium being now turned into 30,000 plus, you know, starting from a young infant baby to an aged person, all of them enjoying the football final here, the grand finale here. Such is the spirit of the people in Kokrajhar, and that's the reason you see so many international players like Jamuna Boro, Durga Boro, Halicharan Narjari. A lot of the players making it big in ISL, and a lot of other teams, top teams in Indian football. So BTR in the yellow jersey now taking the ball possession.
Jersey number 6 taking it forward, very poor pass, but jersey number 11 now taking it over. Jersey number 6, it looked as if they were trying to go for a goal, but a very poor pass costed dearly, because it's a final, so every moment, every minute, every second really matters to the teams. Now LADC saving it again. A bunch of very, very young players combined together. Jersey number 9 from BTR. On your screen there you see huge number of football lovers thronging in, not getting an opportunity to sit in the gallery, sitting on the floor to witness the final. Still the first half and goalless, 0-0. It's almost now half an hour. First half. A corner. Will they able to score? Jersey number 6 again taking it forward. Will he be able to do it for his team? The weather seemed to be absolutely full of humidity, and the players are sweating, and due to which we saw 2 of them were having cramps during the match. Such a wonderful ambience. Straight away in the hands of the goalkeeper. The fight is still on. The BTR team seemed to be dominating with maximum ball possession with them and trying to put constant pressure on their opponent, the team from Mizoram. Constant attempt and putting pressure on the opponent. The ball with the Mizo team. मोनसे खावलायनाय जायफोर भिडिअ केमेरा गोनां टावाराव गाखोदों ओंखारजोबनांगौ बिटिसिनि गासै 10टा टाउनाव लाइभ प्रग्राम नुगासिनो दङ बेनिखायनो जुदि बे जोंहा केमेरा खेबनायाव उसुबिदा जायोब्ला टाउनाव जाजे नायगासिनो दङ आइसपिएलखौ बिथांमोना नुनाय नङा because it's Sunday. Diwali round the corner and that might be a goal. Oh, what a miss. Jersey number 9 looked dejected, rejected again. Missed it just by a whisker. It was a beautifully made goal for him. The goalkeeper of Mizoram seemed to be absolutely angry with his teammates. You can just realize the kind of reaction he gave right away. Their constant pressure, and in moments from now you never know, they might be able to score, trying to put constant pressure on the opponent. It's the final
of the first 6th schedule Football Premier League 2022 being played between BTR in yellow jersey and LADC in blue on your screens right now. LADC Mizoram coach seemed to be saying something to his boys, to be cautious maybe, not to end up getting a goal by their opponent. A very, very good opportunity missed by the BTR team. On your screen there, the goalkeeper of BTR. Jersey number 7 seemed to be having some uneasiness. And the physio is right away to help him out. There you see a bunch of young kids on the front row enjoying the sport, and a jam-packed football lovers here in Kokrajhar Sai Stadium for the grand finale of Ispl 2022. What an amazing crowd they are. Look at the kids in the blue t-shirt and white hat, white cap. Well, you can very well imagine the crowd, the energy, the football. Coming back to the match. It's still the first half and the score line says 0-0. Constant pressure, jersey number 9 taking the ball forward. Very good dribbling of the ball. Passing it over to jersey number 6. It looked as if they were trying for a goal, but very good defense by LADC, goalkeeper of LADC. The first half of the grand finale between BTR and LADC, and the scoreline is 0-0. The crowd still turning up in huge numbers. It's a Sunday and they want to have a glimpse of the final. Ball possession with LADC. Will they be able to score? Jersey number 14 taking it forward, but the execution was not properly done. Failed to make an impact. The scoreline still says 0-0. So there was some kind of excitement among the fans, but didn't capitalize into a proper goal. The final is being played in Kokrajhar Sai Stadium. A lot of dignitaries are present to enjoy the match, along with the President of All India Football Federation. And you're watching this live finale, grand finale, coming to you live from Kokrajhar on your favorite channel. And this is your commentator, Prarthana.
Beating of traditional drums here by the crowd. Both the teams still vying, trying to get a breakthrough. The scoreline still 0-0. Maybe an injury scare in the Mizoram camp. It's jersey number 66. It's the first half, and the BTR team, they tried to get a breakthrough but missed by a whisker. There you see the camp of the Mizoram team. They're still waiting for their boys to perform and get a breakthrough. Take a look at the crowd here. Some of the important people, decision making in football, are sitting there, right there in the front, including the president of AIFF, Assam Football Association, and also local organizing committee. It's almost 7 o'clock and people are still coming in large numbers to witness the grand finale. Such is the craze for football in this state. So the organizers really believed from the next edition maybe more and more teams would be able to participate and more talents would come out, so that a lot of other people, young people, would be encouraged to take up football as a profession. This is going to be really interesting. They tried, but the BTR is still trying to dominate the first half. There you see a referee. Jersey number 19 to jersey number 4. Can you hear the sound of the traditional drums being played? What a lovely sight. It's wonderful to see such huge numbers coming in to watch a regional football final. I think that's the beauty of football, you know. And Assam and Northeast is always known for the football stars, the kind of football they played, starting from T. Ao to Gilbertson Sangma, and the list continues. We have very young footballer Apurna Narzari doing so well in under 18 South Games. So these kind of tournaments really encourages you and it gives you a chance to watch quality football. I spoke to a lot of football lovers before the starting of the match, and they were like not sure who would be able to win the title. Some said BTR, some said, you know, LADC, they're full of skills. BTR players are also very, very highly skilled. So it's like a 50-50 opportunity or a 50-50 chance for both the team.
first half, and the scoreline is still 0-0. The grand finale of the first 6th schedule Football Premier League 2022. The grand finale being played in Kokrajhar Sai Stadium with a capacity of almost 10,000. And there was a chance, there was a hope, the crowds were cheering, but nevertheless it didn't turn up. We are almost at the end of the first half, and the scoreline still says 0-0. Just number 14 and 16 of both the teams playing. BTR goalkeeper there, saving another one. Take a closer look at all the players. You might see them very soon in a national team or professional, playing for some other teams in the country. Football is really, really big, and with the FIFA Women Under 17 in India, hosted in Goa, Navi Mumbai and Bhubaneswar, I think a huge opportunity for women footballers. That might be a goal. Very well tried by BTR. The constant pressure on LADC. Constant check of the time by the referee. The scoreline still 0-0. This is the first half of the grand finale. Will that be a goal? Will that be a goal? The end of the first half, and BTR 0, LADC 0 on your screens right there. This is live coming to you from Kokrajhar Sai Stadium. The grand finale of the first 6th schedule Football Premier League 2022. Huge number of people, colorful young Boro women there in their traditional attire. बेहाफारिखौ जोङो लादों गासै 150 खाम दामगिरि बिथांमोना खाम दामगोन. And there you see football lovers in huge numbers. What a fantastic Sunday evening it has been for them. Witnessing a high voltage match of high voltage grand finale. Beautifully organized finale. And it was very wonderful to hear Bagarumba dance being, performed by more than 600 local girls here. There you see wonderfully passed on to the net, but beautiful save by the BTR goalkeeper. Crowds enjoying a smile on their face, taking a quick water break. आज हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी भी है. हम उनका स्वागत करते हैं और हमारे साथ में डोले साहब जो कि आसाम फुटबॉल एसोसिएशन वो भी हमारे साथ उपस्थित है. मगर हम सबसे पहले बात करेंगे चौबे जी से कि उनका आज ये पहला विजिट है बीटीआर के अंदर.
जी मैं ये कहूँगा कि देखिए ये बहुत ही रोचक है जिस तरह से बोडोलैंड के बारे में हमने सुना है बचपन से और यहाँ पे कई समय कठिनाइयाँ से गुजरना पड़ा आम लोगों के जीवन को लेकिन आज जब मैंने प्रमोद बोरो जी के आमंत्रण पे यहाँ पे आया और जिस तरह से मैंने 6 काउंसिल का जो मैं फुटबॉल टूर्नामेंट देख रहा हूँ मैं आपको कहूँगा कि Damgiri bitamangkau akai khobnani borai takai tuli khalewda.
खाम दामगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों गासै 150 खाम दामगिरि बिथांमोना खाम दामनानै दिन्थिफुंबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर Now we have live team song performance by cultural troupe led by Dilip Narzari. प्लेयार्सफोर फैनो थाखाय लामाया हगारनांगौ प्लेयार्सफ्रा हाबफैनो हायाखै फोथाराव ৰাস্তা এৰি দিব লাগে আমাৰ প্লেয়াৰবিলাক ফিল্ডত সোমাই আহিবলৈ অসুবিধা হৈ আছে मोसानायखौ दसे दोनथ'नो थाखाय खावलायदों मेच कमिशनार बिथाङा टाइम ओभार जानायनि थाखाय मोसानायखौ दा जोङो जोबनायाव होनांसिगोन बिथाङा एलाउ खालामाखै मेच कमिशनार बिथाङा बेनिखायनो जों मोसानायखौ जोबनाय फारसेथिं हैफिनगोन
जोंनि खेलाया जागायफिनसिगोन बेनिखायनो भलन्टियार्स आरो जायफोर दङ कालचारनि बिथांमोना थांलाय फैलाय खालामनांला खेलाखौ स्टार्ट खालामफिनसिगोन भलन्टियाराबो जेराव दं बेयावनो जिराय आरो बेनिफ्रायनो कन्ट्रल खालाम गावबा गाव एरियाखौ दूसरे असिस्टेंट रेफरी है पवन चंद्र ब्रह्मा और फोर्थ ऑफिशियल से इजराइल हमबोंग। और ये देखिए ट्रॉफी, ये जो विनर होंगे उनको मिलेगा। और उम्मीद है कि जो लोकल टीम है बोडो टेरिटोरियल रीजन, पहला दूसरा और तृतीय 3 टीमों को यहाँ पर, पहली टीम को 3 लाख रुपए और ट्रॉफी, दूसरी टीम को 2 लाख रुपए और ट्रॉफी, तीसरी टीम को 1 लाख और ट्रॉफी। मैन ऑफ द मैच है 10,000 रुपये और मैन ऑफ द टूर्नामेंट, जैसा कि मैंने बताया कि 2 खिलाड़ी इसमें उम्मीदवार हैं और दोनों ही बीटीआर टीम के खिलाड़ी हैं। और अब सेकेंड हाफ का मैच, नीले रंग की जर्सी में तैयार मिजोरम के ताई ऑटोनोमस काउंसिल के खिलाड़ी। और अब दर्शक दूसरे हाफ में कुछ अलग तरह का खेल देखना चाहते हैं और क्यों नहीं, क्योंकि अब तक का जो खेल हुआ है और भारी संख्या में यहाँ में लोग अपने साथ ढोल और विभिन्न तरह के यंत्र लेके आए हैं। और यहाँ खेल के साथ जो जनजाति का जो नृत्य है, संगीत है, उसका भी बहुत मिश्रण देखने को मिला है। आप एक देख सकते हैं दर्शकों का समूह, जिनको बैठने की सीटें नहीं मिली, वो खड़े होकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और ये बोडो जनजातियों की महिलाएं, लड़कियां। और अब कुछ ही क्षणों में दूसरे हाफ का मैच शुरू होने वाला है। और ये देख सकते हैं रंगीली जो जनजाति वेशभूषा है, लाल, पीली और हरे रंग की, और काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में। और ये जितनी भी लड़कियां आ रही है, जब कल्याण चौबे जी जो कि प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उनके स्वागत के लिए उन्होंने, और ये बड़े अच्छी बात है, काफ़ी सकारात्मक एक ये पहल है कि वो यहाँ पे आए। हालांकि ये उनकी दूसरी विजिट है, मगर बीटीआर में पहला। और अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे कि दूसरे हाफ का मैच कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है। और जैसा कि हर बार होता है, मैच शुरू होने से पहले मैच रेफरी ये देखते हैं कि सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर मौजूद है कि नहीं। मैच रेफरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, धनंजय बसुमतारी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा, आज एक येलो कार्ड जरूर मिजोरम के को मिला और 3 कॉर्नर मिले बीटीआर की टीम को। और 7 बार प्रयत्न किया उन्होंने गोल करने का, मगर उनको सफलता नहीं मिली। पहले कुछ क्षण पहले हाफ का और अंतिम क्षण जो पहले हाफ का काफ़ी रोमांचक था, लग रहा था कोई भी टीम गोल कर सकती है, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और ये अब तैयार सारे के सारे खिलाड़ी, धनंजय बसुमतारी, और ये उन्होंने मिजोरम की तरफ से पहल बैक पास किया। और अब थोड़ी सी खेलने की जो शैली है उसमें थोड़ा सा प्रयत्न, अब थोड़ा सा आक्रामक रवैया उनको अपनाना पड़ेगा। लंबा पास, मगर अपने खिलाड़ी के लिए नहीं। और ये जो मौका मिला इसको उन्होंने गंवा दिया। अभी भी दोनों टीमें 0-0 पर। जो दर्शक हमसे देर से जुड़े उनको बता दें कि ये पहला इंटर 6 शेड्यूल प्रीमियर लीग टूर्नामेंट 2020-22 बीटीआर में आयोजित किया जा रहा है। और जितने भी विभिन्न जनजाति जो काउंसिल्स हैं उनको एकत्रित करने का। और ये देखिए दाएं छोर से आक्रामक, बहुत बढ़िया मौका, और ये हेडर मगर निशाने पे नहीं। कुछ क्षणों के लिए लगा शायद कुछ हो सकता है, शायद कुछ हो सकता है, मगर प्रयत्न बहुत अच्छा था। खिलाड़ियों की तारीफ करनी पड़ेगा भाई। एक बार काउंटर अटैक पे बीटीआर की टीम दाएं छोर से बैक पास, अभी भी जो शैली है खेलने की उसका मिश्रण हमारे को देखने को मिल रहा है, आक्रामक और रक्षात्मक। मगर दूसरी तरफ जो शैली है जो मिजोरम की टीम की लाई ऑटोनोमस काउंसिल, उन्होंने अभी भी धीरे धीरे वो अपना अवसर या मौके की तलाश में, मगर अभी भी
गेंद उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमने पहले हाफ में देखा 70 से 80% जो गेंद BTR के पास में थी, मगर इस बार उनको कुछ थोड़ा अलग हट के कुछ करना होगा, मगर कोशिश जारी है, प्रयत्न भी जारी है। मगर BTR को जो रवैया, और एक बार फिर से दूसरा मौका, बहुत बढ़िया पास वहाँ पे तीसरे खिलाड़ियों को, बहुत बढ़िया कलेक्शन, एक बार फिर से बैक पास, थोड़ा समय लिया, मगर यहाँ पर मैच रेफरी धनंजय बसुमतारी ने इसको ऑफसाइड करार दिया। और अभी भी दोनों टीमों ने अपना खाता नहीं खोला। आप देख सकते हैं BTR 0 और LADC 0। और आगे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर प्रार्थना हजारिका आपको बताएंगे। Thank you, Anil. And there you see on your screen all the teams trying their best and trying to change their plans for the second half to score a goal. The goal is still, the score line is still 0-0. BTR 0, LADC 0. You're witnessing the first 6 Schedule Council Football Premier League 2022 being held in different parts of the state. The opening matches were held in Dimakusi, and today the grand finale is taking place in Kokrajhar Sai Stadium. A capacity of more than 30,000 people thronging in together on a Super Sunday to witness a beautiful football match between these two. 3 teams from Assam, 1 from Meghalaya, 4 from Mizoram, 1 from Tripura. Total 8 teams from 4 northeastern states participated in the first ever 6th Schedule Council Football Premier League. And the teams are Bodoland Territorial Region, the team that's playing in the final today, with Lai Autonomous Council, LADC, in the blue jersey. They are in the finals for the first ever tournament being held in Kokrajhar. Beating of traditional drums, chanting of their favorite player's name, huge crowd attendance. I think this is what you need on a Sunday evening. And those of you who have just joining to our live telecast, we welcome you from Kokrajhar Sai Stadium. You're witnessing the grand finale here between BTR in the yellow jersey and LADC in the blue jersey. प्रार्थना, ये जो पहला 6th शेड्यूल प्रीमियर लीग 2022 इसका जो मुख्य उद्देश्य है, और ये देखिए बहुत बढ़िया तरह से उनको चार्ज किया गया, मगर उतनी बढ़िया डिफेंसिव, मगर इस बार गलत उनका निशाना, गलत खिलाड़ी को उन्होंने पास किया। अभी भी BTR बिल्कुल डिफेंसिव मूड में नहीं है, वो चाहती है लगातार जो भी मौका मिले हर संभव प्रयास जारी है उनकी तरफ से, और उनका जो शारीरिक भाषा है उससे भी बिल्कुल ये साफ है कि वो जल्द से जल्द अपना खाता खोलना चाहते हैं। दर्शकों को हम बता दें कि इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हैं, मिजोरम की तरफ से 3, त्रिपुरा की तरफ से 1, मेघालय की तरफ से 1 और असम की तरफ से 3, जिसमें एक BTR की टीम जो इस वक्त फाइनल में खेल रही है। एक बार बहुत बढ़िया मौका था, सबसे बढ़िया गति अपनाते हुए, मगर उतनी ही है, और ये मौका बहुत बढ़िया, और ये गोल, और ये गोल, जबरदस्त गोल, और ये गोल जिसने किया है शिवम बसुमतारी, मिडफील्डर शिवम बसुमतारी, जिन्होंने बहुत बढ़िया पास, कुछ क्षण उन्होंने मौका, अब 1-0 से बना लिया है BTR ने सेकेंड हाफ में। 7वें मिनट में दूसरे हाफ के ये पहला गोल, और ये पटाखों से आपको अंदाज हो गया है कि दर्शक कितने खुश हैं। ये देखिए किस तरह से उन्होंने बढ़िया पास किया, और बिल्कुल राइट फुटर खंबे से लग के फिर नेट के अंदर, और कोई मौका नहीं वहाँ पर। ललवन वामा जो कि बहुत अच्छे गोलकीपर हैं मिजोरम की लाई ऑटोनोमस काउंसिल के, तो अब स्कोर हो गया है 1-0, BTR 1, LADC 0। तो अब जिसकी उम्मीद थी, जिसका कोशिश जो चाहते थे वो हो गई पूरी। तो पहली मंजिल, पहला कदम तो तय कर लिया है BTR ने, पहले हाफ में नहीं सेकेंड हाफ में उनको सफलता मिली, और अब दर्शक बिल्कुल खुश,
और अब थोड़ा सा जो प्रेशर है वो लाई ऑटोनोमस काउंसिल के ऊपर है, क्योंकि अभी भी काफ़ी अच्छा खासा समय बाकी है। और अब मिजोरम की टीम थोड़ा सा आक्रामक रवैया अपनाते हुए, ये उनके कोच आप देख सकते हैं, मिजोरम के कोच वर्लन पेला राल्टे। और जैसा कि हर टीम में होता है, जब कोई भी टीम, अब एक रिप्लेसमेंट है मिजोरम की टीम में, नंबर 10 जो कि आप देख सकते हैं कि रिप्लेसमेंट है। और जिन्होंने अभी लाल क्रॉस माविया जिन्होंने गोल किया था वो बाहर आ गए हैं, और उनकी जगह में रेमंड लालरुई थुंगा उनकी जगह पे लिया है। सॉरी। तो पहला सब्स्टिट्यूशन सेकेंड हाफ में मिजोरम के लिए अभी तक एक येलो कार्ड उनको मिल चुका है। और ये मुस्कुराते हुए मैच रेफरी, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से उन्होंने संचालन किया है इस पूरे मैच का। आप देख सकते हैं सेकेंड हाफ का स्कोर BTR 1 LADC 0। और एक बार फिर से BTR जिनका लगभग प्रयास था, और जैसा कि हमने देखा कि जो स्वर्ण बसुमतारी जिन्होंने, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी तकलीफ उनको, और ये फ्री किक लिया गया है मिजोरम की तरफ से, काफ़ी लंबा, मगर ये अच्छा हेडर के द्वारा क्लियरेंस किया गया जोसेफ लालमुआनामा। अब मिजोरम को थोड़ा सा कुछ अलग हट के फुटबॉल खेलना होगा। उनके पास जितनी अनुभव है, जितनी भी योग्यता है, उसका पूरी कुछ। अब एक बार काफ़ी तेज़ तर्रार उनका खेलने की शैली, एक बार फिर से दाएं छोर से अभी तक सफलता, मगर जब तक कि वो गेंद के पास पहुंचे। अब ये थ्रो इन जिसको ले रहे हैं हमिंग थम्माविया, और एक बार फिर से कोशिश जारी, लगातार प्रयत्न करते हुए यहाँ पर रेनो लाल थुइलुंगा, और बाकी का काम गोलकीपर लालबिया ज्वाला ने किया, माफ़ कीजिएगा लालवल लाउमा जो कि गोलकीपर है मिजोरम के। और अब एक बार फिर से लंबा फुटर, मगर निशाने पे नहीं। दर्शकों को लगा शायद ये गोल हो सकता था, मगर काफ़ी कमज़ोर, उसमें तेज़ी नहीं थी। एक बार आप फिर से देख सकते हैं सिब्रा नरजारी जिनका ये प्रयास था, ये 9वां प्रयास था अब तक दोनों हाफ में अगर मिले तो। और अब तक का जो स्कोर है BTR 1 LADC 0। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे जी, वो इस मैच को हमारे साथ उपस्थित है इस मैदान में, साई SAG सेंटर टीटागुरी कोकराझार में। और उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है, खास करके ये ग्रामीण इलाके से ये जो खिलाड़ी जो आए हैं। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं छोटे छोटे पास के जरिए से मिजोरम की टीम आगे बढ़ती हुई, मगर उतनी सफलता उनको नहीं मिल रही, गेंद को काफ़ी देर तक नियंत्रण में रखते हुए। और अब एक बार फिर से 1-0 से पिछड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका जो लक्ष्य होगा कि वो इस गोल को बराबरी करें, और उसके बाद अगर हो सके तो अपनी बढ़त बनाएं। जो दर्शक हमसे देर से जुड़े उनको बता दें कि आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं DD स्पोर्ट्स पर। ये पहला इंटर 6 शेड्यूल प्रीमियर ISPL 2022, जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं साई SAG सेंटर टीटागुरी कोकराझार से। और ये BTR के खिलाड़ी सबसे जो मेन इनके जो मुख्य खिलाड़ी है BTR के, वो है मनसेश्वर मुशाहारी वाइस कैप्टन, जिन्होंने अब तक 6 गोल किए हैं। और दूसरी तरफ 18 नंबर के खिलाड़ी जे ब्रह्मा, जिन्होंने भी 6 गोल किए हैं। तो मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट के हकदार है वो, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और आगे का हाल आपको मेरे साथी कमेंटेटर प्रार्थना हजारिका। धन्यवाद अनिल। Yes, the kind of breakthrough BTR were looking for right from the very beginning, from the first half.
They got it right away in the second half, minutes after playing in the second half. So BTR 1 scoreline and LADC 0. So LADC will be definitely under pressure now to go for an equalizer, because they are not the team to give it up so easily. Like we've seen in the first half, BTR were trying their best to score goals in the very first half and put on a lot of pressure on LADC. And they did try to make it to the net, but unfortunately couldn't score it. The scoreline in the second half, BTR 1, LADC 0. Look at the crowd getting excited now. Supporters of LADC might be very, very disappointed now. Will they be able to capitalize it? No, it's a failed attempt. You're witnessing the first 6th Scheduled Council Football Premier League 2022. And the live coverage is coming to you right from Kokrachar Sai Stadium. Ball possession with BTR. Will that be a goal? Yes, that's a goal. No, that's not a goal. But for a fraction of a second, it felt like it was a goal. The Mizoram goalkeeper there. BTR is constantly pressurizing a lot on the goalkeeper of LADC. A very dejected goalkeeper there you see. So BTR is trying to take an upper hand with the first ever goal and then trying to go for another one to put on a lot of pressure. Jersey number 17 going for a free kick. Yes, the second goal there. I was telling you right away, will that be a goal? Well, still not confirmed by the referee. And the BTR players seem to be in confusion. So we'll have to wait for the referee to confirm it before we confirm it to our viewers. No, that's not a goal. But that's the constant pressure BTR is putting on LADC. That's the mantra they're using as of now in the second half of the grand finale here. You see maximum ball possession right away from the whistle of the referee. It's with the BTR team. A lot of confusion beforehand. Was that a goal? Yes, that was not a goal. The scoreline on the second half is still BTR 1, LADC 0. The coach also getting a lot of reactions there. The fans were cheering. They thought it's a second goal. And it's not 2-0. There's an announcement, official announcement being made in the stadium. It's not 2-0, it's 1-0. BTR 1, LADC 0. Well, that's football, you know. There has to be some amount of excitement. There has to be some amount of, you know, aggression on the field. प्रार्थना कुछ जो मैच रेफरी है धनंजय बसोमतारी, क्योंकि जो दूरी थी वो काफ़ी थी और ये इतना क्षणिक हुआ, इतनी जल्दी हुआ कि उनको भी थोड़ा सा निर्णय लेने में, लेकिन यहाँ पे दो गोल जज है प्रेम नारजारी और फाइलो बसोमतारी, तो उन्होंने बताया कि ये गोल नहीं है, ये डिफॉल्ट है। बिल्कुल अनिल, इसीलिए हम लोगों को भी थोड़ा सा रुकना पड़ा, क्योंकि कंफर्मेशन रेफरी के आने के बाद हमारे जो एस्टीम व्यूअर्स हैं उन लोगों को देना बहुत ही ज़रूरी है कि ये 2-0 नहीं 1-0 है स्कोर लाइन ऑन द सेकेंड हाफ। बॉल पोजीशन जर्सी नंबर 9 टेकिंग इट फॉरवर्ड। प्रार्थना, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि बीटीआर ने असम की ही कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल को 2-1 से हराया इस फाइनल में प्रवेश करने के पहले, और दूसरी तरफ लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने दीमा हासो असम की ऑटोनोमस काउंसिल को 4-2 से हराया सेमीफाइनल में इस फाइनल मैच के पहले।
तो आप दर्शकों को बता दें कि आप खेल का जो सारी चीज़ें खेल में थोड़ी सी बदल गई है। दोनों टीमें बिल्कुल आक्रामक खेल खेलते हुए, क्योंकि उनको पता है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR का लक्ष्य होगा कि वो जो 1-0 से आगे है उस बढ़त को बढ़ाए। दूसरी तरफ लाई ऑटोनोमस काउंसिल का लक्ष्य होगा कि जल्द से जल्द वो अपनी 1-0 की बढ़त को वो बराबरी पे लेके आए। और मैं तारीफ़ करूँगा यहाँ पे जो मैच रेफरी है उनकी, जिन्होंने बहुत बढ़िया इस फाइनल मैच का जो ये टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। और ये देखिए कोच वल्लम्पेका राल्टे और जोनाथ H लालरेमपुया, ये कोच है मिजोरम के, और सलाह मशवरा करते हुए फोर्थ मैच ऑफिशियल्स के साथ, इस्माइल के साथ थोड़ी सी, क्योंकि कुछ खिलाड़ी वहाँ पर उनकी जो बैठने की जगह है उस पर आ गए हैं और कुछ क्षणों के लिए ये मैच रुक गया है। BTR के खिलाड़ी को थोड़ी सी मेडिकल अटेंशन, और जो दर्शक हमसे देर से उनको बता दें कि ये सेकेंड हाफ BTR 1-0 से आगे, BTR 1 और LADC 0। जो एकमात्र गोल जो BTR की टीम से दिया गया था वो था। और ये देखिए यहाँ पर जो फैसिलिटी है, जो सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटी, बैटरी कार बिल्कुल मेडिकल टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित है। शायद थोड़ी सी चोट गंभीर नज़र आती है, मगर अभी तक कुछ भी पूरी तरह हमारे को जानकारी नहीं है। जो भी हमें दिखाई दे रहा है उससे लग रहा है कुछ तो चोट लगी है उनको, क्योंकि ये जब बैटरी की गाड़ी है, और ये दर्शक देख सकते हैं किस उम्मीद और उमंग के साथ वो जो खेल देखने के लिए आए थे। और ये आप देख सकते हैं फोर्थ मैच ऑफिशियल के साथ वल्लम्पेका राल्टे जो कि कोच है, और ये 5 नंबर के खिलाड़ी वापस जाते हुए, माफ़ कीजिएगा, ये आपके मनेश्वर मुशारी वाइस कैप्टन, जिन्होंने अब तक के सबसे हाईएस्ट गोल 6 गोल किए थे फाइनल मैच के पहले, और बैटरी गाड़ी के द्वारा वो बाहर किए गए। और ये फ्री किक है BTR को, नहीं, और अब ये फ्री किक जे ब्रह्मा लेंगे। जे ब्रह्मा आप देख सकते हैं उनके दाएं पैर में चोट है, मगर फिर भी बहुत बढ़िया, लेकिन वहाँ पर सही निशाने पे नहीं। लेकिन अभी भी कोशिश जारी, मगर गेंद की रफ्तार, फुटबॉल की रफ्तार खिलाड़ी से काफ़ी आगे। और ये आप देख सकते हैं एक फोटोग्राफर का समूह, ये मिज़ोरम की टीम के मेंबर्स हैं, बाकी जो ऑफिशियल्स हैं। और एक बार फिर से लंबा क्लियरेंस वहाँ पर अपने खिलाड़ी के लिए, मगर सफलता अभी भी उनको नहीं मिली। 1-0 से आगे है BTR। और अब LADC यानी कि लाई ऑटोनोमस काउंसिल मिज़ोरम की टीम को थोड़ा सा अपने खेल में बदलाव लाना पड़ेगा, और जो भी उनके पास अनुभव है और उनके इतने उपयोगी खिलाड़ी हैं उनको अभी उतारना बहुत जरूरी है। एक सब्स्टिट्यूशन अभी तक हो चुका है मिज़ोरम की तरफ से, एक येलो कार्ड भी उनको मिल चुका है। और धनंजय बसुमतारी जो कि मैच रेफरी है इस फाइनल गेम के, ये पहला फर्स्ट एवर इंटर 6 शेड्यूल प्रीमियर लीग ISPL 2020-22 जिसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर आप देख रहे हैं। और अब ये 3 खिलाड़ियों के साथ संघर्ष करते हुए, और अभी एक बार फिर से उन्होंने ये थोड़ा सा धक्का देने की कोशिश की, मगर कोई असर नहीं वहाँ पर। और रेफरी नंबर 2, माफ़ कीजिएगा, रेफरी असिस्टेंट रेफरी 1 विश्वजीत नारजारी ने एक थ्रो इन दिया BTR के पक्ष में। और एक बार फिर से सूरज नारजारी, जिन्होंने आज अद्भुत और बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया। अभी भी हम देख रहे हैं कि दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं संघर्ष करते हुए, अभी भी जो लय, जो जिस तरह का खेल हमने फाइनल के पहले उन दोनों टीमों में देखा था, थोड़ी सी कमी। और ये देख सकते हैं आप मैच कमिश्नर PK दे, एक लंबा राइट फुटर, देखते हैं कितना सही निशाने पर है ये, मगर वहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं था। और बाकी का काम एक से फिर थ्रो इन मिज़ोरम के खिलाड़ी के लिए, और जिसको हमिंगम माविया ने लिया।
और ये मौका फिर से गंवा दिया और अब थ्रो इन बीटीआर के पक्ष में। बीटीआर की तरफ से अब आए हैं थ्रो इन लेने के लिए डी बसुमतारी। और अब थोड़ा सा खेल में हम देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ पे जो कि अभी स्कोर है 1-0, बीटीआर 1-0 से आगे और एलएडीसी 1-0 से पीछे लेती हुई। और जिस तरह का खेल की शैली हम देखने जा रहे हैं, बीटीआर फिर से लगातार मौके की तलाश में है। वो जो प्रेशर वो जो बनाने का जो उनका जो मनोवैज्ञानिक दबाव है अभी भी उसमें कोई कमी हमें नज़र नहीं आई है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये फाइनल मैच है बोडोलैंड बीटीआर और लाई ऑटोनोमस काउंसिल के बीच में। और ये देख सकते हैं दर्शकों का समूह थ्रो इन बीटीआर के लिए लंबा थ्रो इन, मगर उसको ठीक से यहाँ पर मिथिंगा दाईमारी, माफ़ कीजिएगा, एक बार फिर से लंबा पास। वहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं है मगर वो अकेले ही गेंद के साथ दाउसंग्रंग बसुमतारी। और आगे का हाल आपको मेरे साथी कमेंटेटर प्रार्थना हजारिका आपको बताएंगे। धन्यवाद अनिल। Like you see on your screen, the second half looks absolutely brilliant. What we have witnessed in the very first half, it looks much more attacking by the BTR team, and with the attacking football, they are up against LADC. 1-0 is the score line. The BTR team still taking a lot of ball possession, putting a lot of pressure with back-to-back goals, but they were not declared goal by the chief referee. Ball with the LADC player. They're trying their best to equalize a goal now. It's more than time now for them to score the first goal for the finale. The grand finale here taking place in Kokrajhar Sai Stadium with more than 30,000 plus football lovers thronging in the stadium to enjoy their Sunday. A glimpse of some of the dignitaries present in the stadium. Well, it's obviously a big tournament, the first ever scheduled Council Football Premier League 2022. Ball with the, that's a huge miss at this moment for BTR. They tried their best. Jersey number 17. Back-to-back attack and back-to-back attempt and pressurizing on LADC players. They want to win the coveted title for the very first time being organized here in their hometown. A lot of support from their home crowd. Those of you who have joined in just now, you're witnessing the grand finale of the first sixth schedule Council Football Premier League 2022 being held in Kokrajhar. And the final being played by BTR and LADC. BTR up by 1-0 against LADC in the blue jersey. A lot of attacking football by BTR team. Jersey number 15 was hoping for trying for another goal but couldn't do it. Didn't quite succeed in his attempt. What an electrifying moment. There's a replacement now in the LADC camp. Jersey number 17 is in place of jersey number 30. You're witnessing the second half of the grand finale. The chief referee here. Quite a huge task for him. BTR team's maximum possession. There you see on your screen jersey number 17. Continuous attempt to score a goal for his team to make an advantage over LADC by having 2-0 lead.
They're still trying for another one. Free hit for BTR. Jersey number 3 going for it. Will he be able to do it? No, quite a distance, far away. The second half we saw BTR dominating the final against LADC. Free kick for them. The crowd cheering and shouting for their favorite teams. The LADC supporters still waiting and hoping that their team would get a chance to score in the grand finale. An equalizer in the grand finale. Ball possession with LADC. It's over to Anil now. प्रार्थना, दोनों टीमों के खेल में तुमको क्या अंतर नजर आता है? क्या सिमिलैरिटी, क्या जो दोनों को टीमों के खेल में हमने देखा, पहले हाफ में जो मुझे लगा वो बीटीआर का जो खेलने का जो तरीका था वो थोड़ा आक्रामक था और उनको सफलता हालांकि नहीं मिली, मगर बहुत अच्छा प्रयास उन्होंने किया। दूसरी तरफ हमने देखा कि 0-0 पहले हाफ में था, लेकिन सेकेंड हाफ में जो गोल उन्होंने किया वो लाजवाब था। उसके बाद 2-3 मौके और मिले। लगातार जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो बिल्कुल बनाए रखी है बीटीआर, ये मैंने नोट किया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा खिलाड़ियों के बीच में बीटीआर के एक खिलाड़ी को थोड़ी सी चोट लगी है और जो मैच रेफरी है ये देख सकते हैं यहाँ पर हमेशा फाइनल मैच जो होता है वो थोड़ा तनावपूर्ण और फुटबॉल की एक खासियत रही है। पूर्वोत्तर में हमने देखा है फुटबॉल के प्रति जो लोगों का नशा, लोगों का जो लगाव है वो देखने को बनता है। और आज इस वक्त जो दर्शक ये देख सकते हैं मैच रेफरी थोड़ा सा समझाते हुए मिजोरम के खिलाड़ियों को कि मुझे मालूम है कौन सही है कौन गलत है, और ये देख सकते हैं कोच या मेंटर मिजोरम के थोड़ा सा अपनी तरफ से राय देते हुए कि क्या कमियां रह गई है, क्या सुधार किया जाए उनके खेल में, क्योंकि अब जो समय बचा है वो थोड़ा कम है। तो इस जो बचे हुए समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयास है वो इनको करना पड़ेगा। बिल्कुल अनिल, अभी भी बॉल पोजीशन बीटीआर के साथ ही है और जर्सी नंबर 19 किक लेते हुए और आपने सही बोला कि बहुत ही आक्रामकता के साथ उन लोगों ने बीटीआर के टीम ने फुटबॉल खेला है आज फाइनल्स के दिन और दे आर गेटिंग रेडी टू विन द coveted title in their home ground, and maybe they are really working on the India tactics. Ball possession with BTR. LADC is still trying for an equalizer. A lot of injury, a lot of sweat, and a lot of blood could be seen during the final. One of the players were taken away from the action because of a bit of injury. You could see a lot of blood coming out from his nose. It's the second half of the grand finale. BTR 1, LADC 0. The fight is still on. Crowds waiting, cheering and supporting their favorite team, playing traditional drums. Very, very colorful crowd, very cheerful faces, happy faces. Young girls coming in large numbers to witness football match. And why not, when you have icons like Apurna Nazari, under 18 player, doing so well, playing for India, bringing in laurel for the state, bringing in laurel for the country, you'll definitely see a lot of young girls coming to the football stadium or any other stadium to watch football, to watch boxing or archery. Coming back to the match, first half we saw 0-0 was the scoreline. Second half, BTR taking charge, 1-0. They're leading against LADC. The fight is still on. प्रार्थना, अभी तक मिजोरम की टीम को सफलता क्यों नहीं मिली है और बीटीआर को सफलता कैसे मिली है, इसको ज़रा तुम्हारी नज़र में तुमको, और ये
पहला सब्स्टिट्यूट बोडोलैंड की तरफ से बीटीआर, नंबर 10 अंदर जाते हुए बीटीआर की तरफ से, और इनको पहला मौका दिया है ये है टिमोथी नार्जारी अंदर जाएंगे और उनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया गया है मिथिंगा डायमारी को, माफ़ कीजिएगा मिथिंगा नार्जारी, हाँ सिब्रा नार्जारी। और ये गोलकीपर फ्रांसिस रेमलोटसाका, जिन्होंने आज काफ़ी अच्छा गोलकीपिंग का प्रदर्शन किया, मगर कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। अभी भी स्कोर सेकेंड हाफ में बीटीआर का 1-0 से बढ़त बढ़ाते हुए, और दर्शक सबसे बड़ी सराहना करनी पड़ती, चाहे कोई भी टीम जीते या हारे, मगर फुटबॉल बहुत अच्छा देखने को मिला आज। और जिस गति के साथ, जिस कलात्मक जो फुटबॉल जिसे हम कहते हैं, वो मिज़ोरम की टीम में थोड़ा बहुत झलकता है, मगर जहाँ गति का सवाल है उसमें बीटीआर की टीम काफ़ी आगे है। और एक बार फिर से ये आप देख सकते हैं मैच रेफरी धनंजय बसुमतारी संचालन करते हुए फाइनल मैच का, और एक बार ये फिर से खतरा, मगर किसी तरह से इसको टाला। मगर जो उनका पहला प्रयास था वहाँ पे तो सफलता मिली, मगर दूसरे प्रयास में बैक टू द गोलकीपर और कोई खतरा नहीं। अभी तक काउंटर अटैक हमने देखा है मिज़ोरम का उतना नहीं हुआ है, तो जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी पॉजिटिव है बीटीआर की टीम की। और ये देखिए दो खिलाड़ियों को चैलेंज करते हुए सफलता भी मिली है, एक बार फिर से, मगर सीधे गोलकीपर के हाथ में। और जो गोलकीपर है लालवन लाउमा मिज़ोरम के, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया, जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि कल्याण चौबे जी ने काफ़ी तारीफ़ की दोनों ही गोलकीपर की, क्योंकि वो खुद एक गोलकीपर रह चुके हैं। और एक बार फिर से थ्रो इन मिज़ोरम के फेवर में, और अब धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया प्रेशर मिज़ोरम के ऊपर है, मगर दूसरी तरफ जो प्रयास और प्रयत्न और कोशिश जो है बोडोलैंड बीटीआर की तरफ से, और ये बहुत बढ़िया, जितने अच्छे फॉरवर्ड मिडफील्डर और डिफेंडर ने अपना रोल प्ले किया है, उतनी ही अच्छा रोल बीटीआर की तरफ से उनके गोलकीपर के ब्रह्मा ने भी किया है। उनकी काफ़ी तारीफ करनी पड़ेगी। और अब अभी भी लगातार प्रयास करते हुए, खास करके उनके दो खिलाड़ी मनेश्वर मुचारी और के ब्रह्मा ने बहुत अच्छी गोलकीपिंग की है आज। और सेकेंड हाफ में अभी स्कोर है बीटीआर 1-0 से आगे, और लाई ऑटोनोमस काउंसिल मिज़ोरम की टीम ने थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो कोशिश या प्रयत्न जो कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा और हट के उनको प्रेस करना पड़ेगा। हालांकि लगातार वो मार्क करते जा रहे हैं दोनों फॉरवर्ड एक बार फिर से, और ये गोलकीपर ने सही समय पर इसको हाथ के द्वारा बॉल को क्लियरेंस किया, और ये अलाउड भी है, ये देख सकते हैं आप। और दर्शक थोड़े से शांत, मगर फिर भी अपनी अपनी अलग अलग तरीके से। और धनंजय बसुमतारी ने बीटीआर के फेवर में थ्रो इन दिया है, और उसको अभी सूरज नार्जारी और एक सब्स्टिट्यूट मिज़ोरम की तरफ से। और जब भी कोई सब्स्टिट्यूट होता है तो फोर्थ ऑफिशियल इसराइल हेम्ब्रो आप देख सकते हैं। और ये 26 नंबर मिज़ोरम के जो खिलाड़ी हैं ये अंदर आए हैं, रिकी वालाल हरीरेंगा, और ये सुनहरा मौका, मगर अच्छा क्लियरेंस लग रहा था, शायद खतरा काफ़ी नज़दीक, मगर सही समय पर सही मौके पर इसको क्लियरेंस किया। और अभी भी स्कोर 1-0, बीटीआर 1-0 से आगे और लाई ऑटोनोमस काउंसिल 1-0 से पीछे। The efforts are still on from LADC. They don't want to leave this opportunity because this is the first ever scheduled Council Football Premier League 2022 and the grand finale. They are down, but they're definitely not out. But the one thing that really matters now is they're under psychological pressure.
BTR is constantly trying to score goal, and which is why they are constantly under pressure now. The time is running out. This is the second half, and we don't have much time here for the moment. BTR looks pretty much confident to win the title, but you never know, anything can happen till the last minute. But the constant pressure on LADC could be really seen, because they look really frustrated at times. The scoreline, BTR 1, LADC 0. Very good attacking football, and they look very fit. The BTR team looks absolutely fit. Dribbling of the ball, their skills are very appreciating. It's been appreciated by people. When I spoke to a lot of them, they're looking forward for more and more action by BTR in the days to come. The chief guests and the dignitaries present here might be very impressed with the kind of football being played and the kind of skills being displayed by both the teams. Remember, this is the grand finale, and the match has to be extremely tough and tight. You cannot expect a lot of goals pouring in, because these two are the best teams of the tournament. They've surpassed all the other teams to be placed in the final, to win a place in the final. This is the live coverage that's coming to you live from Kokrajhar. On the microphone is your commentator Prarthana along with Anil Batra. प्रार्थना बिल्कुल सही कहा है, ये बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि ये पहला इंटर सिक्स शेड्यूल प्रीमियर लीग का ISPL जिसको कहा जाता है 2022 में इस वक्त जिसका सीधा प्रसारण आप लोग देख रहे हैं साई SAG सेंटर टीटागुड़ी कोकराझार डिस्ट्रिक्ट आसाम से। और सेकंड हाफ में स्कोर है BTR 1-0 से आगे, और लाइव ऑटोनोमस काउंसिल ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। और जैसा कि हर टीम के साथ होता है, जब भी जिसकी टीम हारती है उसका कोच, मैनेजर या बाकी जो भी उनके सपोर्टिंग स्टाफ है थोड़ा सा, और ये धनंजय बसुमतारी मैच रेफरी जिन्होंने भी काफ़ी अच्छे से इस मैच का संचालन किया है, पूरे के पूरे फाइनल मैच का। एक येलो कार्ड, अभी तक सिर्फ कोई रेड कार्ड नहीं। और यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पे दर्शक एक बार आप देख सकते हैं। और अब शायद लग रहा है दर्शकों को कि BTR ने ये मैच, ये फाइनल मैच, ये जो मुकाबला है लगभग काफ़ी करीब है इस टूर्नामेंट के चैम्पियन बनने के। मगर फुटबॉल में अंतिम समय तक आप कुछ नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात, जो कल्याण चौबे जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, वो हमारे बीच उपस्थित है और उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है ये उभरते हुए खिलाड़ियों की, खास करके जो ग्रामीण इलाकों से जो खिलाड़ी हैं, और सारे के सारे काफ़ी प्रतिभाशाली, और एक बार फिर से दाएं छोर से कभी बाएं छोर से। मगर ये जो रक्षात्मक प्रकृति है, पंक्ति है जो मिज़ोरम की, वो काफ़ी उनकी ताकत है। और अभी तक सिर्फ एक गलती उन्होंने की, उसके अलावा जितने भी प्रयास BTR ने किए उनको सफलता में तब्दीली करने में उतनी आसानी नहीं हुई। और अभी भी 1-0 से आगे BTR, और लगातार प्रयत्न करती हुई। और अब ये आप देख सकते हैं 3 मिजोरम के खिलाड़ी और काफ़ी नज़दीक, मगर 2 गोलकीपर के अलावा 3 डिफेंडर इस गोल को बचाने में लगे थे और सफलता भी मिली। मगर बाकी का काम मैच रेफरी धनंजय बसुमतारी, और शायद ये एक फ्री किक, ये कॉर्नर मिलेगा। थोड़ी सी चोट लगी है और जैसा कि हम देख सकते हैं, और ये दर्शक काफ़ी खुश हंस रहे हैं, क्योंकि ये फ्लड लाइट में जो मैच हो रहा है इसका आनंद कुछ और ही होता है। और जिस तरह से धनंजय बसुमतारी ने कहा कि ये डिसीजन, ये फ्री किक बोर्ड ऑफ BTR के पक्ष में, माफ़ कीजिएगा फ्री किक नहीं है, ये आपका कॉर्नर मिलेगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया
सही निशाने पे और उतनी अच्छी गोलकीपिंग मैं कहूँगा। आज जो मिजोरम के गोलकीपर है लालवन लाउमा, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास और प्रयत्न किया। और सेकेंड हाफ में बीटीआर 1-0 से आगे और एलएडीसी अभी भी 1-0 से पिछड़ते हुए, जो भी उनसे बन पड़ता है उसकी भरपूर कोशिश करते हुए अपने खेल में भी थोड़ा बदलाव किया है। मगर जहाँ तक बीटीआर का सवाल है, उनका जो एंटिसिपेशन है वो बहुत सुंदर है। और बीटीआर का अभी जो भी उनका जो मुख्य उद्देश्य होगा कि समय बहुत कम है, जो भी समय बचा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा गेंद उनके पोजीशन में रखें, क्योंकि वो 100 से आगे हैं। दूसरी तरफ लाई ऑटोनोमस काउंसिल जिन्होंने 1-0 से पिछड़ रहे हैं, उनकी समस्या ये है कि समय की कमी बहुत कम है। तो प्रार्थना, तुम क्या कहोगी इसके बारे में? Definitely, Anil, the time is running out and a lot of pressure on LADC since they have entered the final for the first time in the very first tournament here. And this is really important for them to at least go for an equalizer and then maybe go for another goals. But that should have been their strategy. But they look pretty psychologically down now in the second half because there's been constant pressure, constant attack by BTR team. And they've displayed some wonderful skills. And another injury scare in the BTR camp. There's been constantly injury between both the teams, and obviously it's an aggressive game and you might lose your cool during your play. A team of doctors, team of medical help there in your screen. That's the wonderful gesture by the organizing committee. There's no dearth of medical help here. You can find a lot of medical help here along with the physios present to give a quick check of the injuries. Second half, BTR 1, LADC 0. Might be a goal, no. Very well saved by the BTR goalkeeper. BTR team look absolutely stunning in the second half. Though first half they did miss a lot of opportunities of scoring in the very first half. At least they could have scored 2 because they really kind of missed it by just a whisker. This live telecast is coming to you from the Kokrachar Sai Stadium. An injury scare again, maybe? The referee having a quick word with the player. Will you be able to move, or you need a stretcher? Do you need some medical help, some medical attention? So that's what football is all about. The entire BTR team in the camp, they look excited. All of them having a quick look at the player. The crowded stadium, full of energy, electrifying sound, chanting of their favorite footballer's name. So that's what a Sunday evening should be. Encouraging people to take up sports, to take up football as their career, as their profession. Unnecessary wastage of time by ADC team. Only 5 minutes left out. This is the second half, and the score line is BTR 1 and the Mizoram team is still 0. They're about to score. 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है फोर्थ ऑफिशियल इजराइल एम्ब्रो के द्वारा, और ये मौका है लाई ऑटोनोमस काउंसिल के लिए कि अगर वो कुछ कर सकती है, उनके पास जो भी अनुभव है, क्योंकि उनके जो खिलाड़ी है, उनके जो कलात्मक जो उनका जो शैली है, मिज़ोरम की अपना खेलने की एक जो तरीका है, अभी तक वो सफलता उनको नहीं मिली है। और जिस तेज़ी और फुर्ती के साथ, खास करके मगर जो एंटिसिपेशन है बीटीआर के खिलाड़ियों का, खास करके उनके मिडफील्डर्स, उनको एक बार फिर से हम बता दें आपको कि आज ये टूर्नामेंट 9 अक्टूबर 2020-22 को शुरुआत हुई थी और इसमें 8 टीमों ने भाग लिया था।
पूर्वोत्तर की, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। मिजोरम की तरफ से 3 टीम, त्रिपुरा की तरफ से 1, असम की तरफ से 3 और मेघालय 1। प्रार्थना में एक बात बताना चाहता हूँ कि सेमीफाइनल में जो 4 टीमें होती हैं उसमें 3 टीम असम की है और 1 टीम मिजोरम की। तो हम कह सकते हैं कि जो असम का जो प्रदर्शन है, ख़ास करके बीटीआर का, वो बिल्कुल सराहनीय है और काफ़ी सकारात्मक रवैया उन्होंने अभी तक अपने खेल में का प्रदर्शन करके लोगों का दिल जीत लिया है। क्योंकि जो लोकल टीम होती है, दर्शक कोई भी मैदान हो, हर दर्शक यही चाहता है कि उनकी जो लोकल टीम है वो जीते। हालांकि पहले हाफ में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने अपने जो मंजिल है उसको पा लिया और अब धीरे धीरे ये मैच समाप्ति की और जैसे जैसे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब वो समय या वो क्षण दूर नहीं है जब हम कह सकते हैं कि बीटीआर ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। मगर दूसरी तरफ मिजोरम की भी सराहना करनी पड़ेगी कि जिस तरह का खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया है, उन्होंने जो संघर्ष किया है वो बहुत बड़ी बात है। इतनी आसानी से मौके बहुत मिले बीटीआर को, उन्होंने बहुत अच्छे मूव बनाए, मगर उनको असफलता में तब्दील करना भी एक बहुत बड़ी बात है मिजोरम की। मैं उसको सफलता के हिसाब से देखता हूँ। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरह से दोनों ही टीमों ने फाइनल में प्रदर्शन किया है, डेफिनेटली इट्स बीन वर्थ मेंशनिंग। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है दोनों टीमों का। और जैसे कि आपने बताया कि एक लोकल टीम का फाइनल्स में होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लोकल जो क्राउड है उन लोगों के बीच एक एक्साइटमेंट होता है कि हाँ हमारे लोकल टीम खेल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड्स होते हैं स्टेडियम्स में। वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे कि बीटीआर टीम को, जैसे कि होम टीम है और होम क्राउड है, वो एक एडवांटेज होता है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। स्पोर्ट्स इज़ ऑल अबाउट हैविंग अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज। इट्स ऑल इन योर इट्स साइकोलॉजिकल। अगर साइकोलॉजिकली मेंटली अगर आप चाहते हो कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ और ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। So that's what is seen here. LADC is completely under pressure now, and with the time running out, BTR still leading 1-0 against LADC in the grand finale. Match is about to finish, but ball possession is still with the BTR team in the yellow jersey. LADC not giving it up, trying to put in an effort to score a goal, but it didn't happen. There you see LADC player who was injured, who was taken away, is in a bandage, but he's still on the ground. He's still playing for his team. He still wants his team to win and score. He wants to score a goal for his team so that they go back home with a smiling face, a happy face. Some amount of discussion between both the referees. There you see the goalkeeper of BTR. The referee coming straight away with having a consultation with the assistant referee. This is the second half, and you're witnessing this match live from the Kokrajhar Stadium. A quick word with his assistant about the exact time left out to declare the winner. So let's just wait for the referee to confirm. So this is just a moment the BTR team is waiting for, their fans are waiting for. So there you have the winner of the first ever 6th Schedule Council Football Premier 2022. The winner is BTR. The final scoreline 1-0 against LADC. There you see the referees shaking hands with each other. A successful tournament indeed. A very, very fantastic grand finale. The dejected Mizo team. But they have nothing to lose. Anil, they have nothing to lose. This is just the beginning, and in a match, somebody has to win, somebody has to lose, and they must be happy. They should be happy in the fact that it is not a high-scoring match. You know, there were not a lot of goals pouring in. Just a goal that made the difference. And yes, the people are going back home with smile on their face. Their local heroes really made it.
They're proud of the moment. You just look at the young children, boys and girls, coming in to have a glimpse of the grand finale. What a grand finale. The name grand itself made it the difference. I was stunned, Anil, when I came and entered the stadium to see such huge crowd, such enthusiasm among the people, the volunteers, the organizers, the young women, the aged women, the men. They were all very excited. And look at the way they have organized such a beautiful regional tournament. I think there's so much to learn from them. You know, so people going back home with a smile on their face, a Sunday evening spent very well, and it's a wonderful, wonderful evening. I think me and Anil with the entire team, we really enjoyed bringing this live telecast to all of you, our esteemed viewers of DD Sports and DD Sam. It's been a wonderful evening here, and football is loved by all, and that's the lone goal that was scored by jersey number 9 in the second half, beginning of the second half. Jersey number 9, there you see what a beautiful, fantastic goal that was by jersey number 9. BTR, that's the lone score that made them the winner. Remember, they're coming back stronger. Even the Mizo team is coming back stronger, because this is the time they will groom themselves more, and next year you will see a lot more skills dribbling of the ball. The BTR team applauding their fans, the crowd. Just look at the happy faces. Beautiful moment for them. The traditional beat, drums being beaten just behind us, and we could really feel a lot of injuries, but who cares when you win a match for your team? Yeah, that was a beautiful goal that was made by jersey number 9. Yes, that's the moment they were waiting for. प्रार्थना, हालांकि गोल सोनम बसुमतारी ने किया था, मगर मिथिंगा दाइमारी का जो पास था उनका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का पास उन्होंने दिया था और जो गोल हुआ उसमें उनका प्रयास भी सराहनीय है। और हम दर्शकों को बता दें कि जिस सफलता के साथ इस प्रतियोगिता का जो आयोजन खास करके प्रमोद बोरो, CEM BTR, उनकी और उनकी पूरी टीम, चाहे वो मेडिकल की टीम हो, चाहे उनके बॉल बॉयज़ हो और वॉलेंटियर्स हो, सब ने अपने अपने तरह से योगदान, पुलिस का भी, और पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट टीम है, जो इनका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, बहुत बढ़िया आयोजन किया गया है और धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात है जो फुटबॉल का नशा है, फुटबॉल का जो प्यार मोहब्बत, एक नशा क्या है फुटबॉल पूर्वोत्तर में, असम में और ख़ास करके BTR में, इसका एक नमूना, एक उदाहरण आज हमारे को देखने को मिला। ये फुल टाइम का स्कोर LADC मिज़ोरम 0 और BTR आसाम 1। तो हम बता दें कि ये जो पहला इंटर 6th शेड्यूल प्रीमियर ISPL 2022 को BTR की टीम बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन ने जीत लिया है। जो हम बता दें, जो चैंपियन टीम है उसको 3 लाख रुपये और ट्रॉफी अवार्ड किया जाएगा। और ये देखिए बेलून, ऐसा टूर्नामेंट का एक निशानी काफ़ी दूर तक दिखाई देता हुआ, और ये फ्लड लाइट में चमकता हुआ, ये बताता हुआ कि अभी और बहुत दूर कई ऊंचाइयों को छूना है हमें। और जिस तरह से दर्शकों ने भी बड़ी संख्या में यहाँ पे आके अपनी उपस्थिति को दर्शाया, उसमें भी उनकी भी भागीदारी, उनका भी सहयोग बहुत बड़ा है, क्योंकि सिर्फ आयोजन करने से नहीं होता। जब तक किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी चैम्पियनशिप में अगर दर्शक न हो तो वो अधूरी रहती है। मगर आज यहाँ में हमने आयोजक और दर्शक प्लस बाकी और जो भी लोग हैं, उन लोगों ने सब मिलकर इस प्रतियोगिता को, ये मिज़ोरम की टीम निराशा जरूर हुई, मगर उन्होंने एक अच्छी टीम से उनको हार मिली। कभी कभी हार में भी जीत होती है, और यही शायद उनके टीम मैनेजर या कोच या मेंटर उनको समझाते हुए, क्योंकि कहना बहुत आसान है कि ये देखिए किस तरह से ये बहुत, और ये कुछ एक मौके, ये गोलकीपिंग का नमूना मिज़ोरम के जो गोलकीपर हैं लालवन लाओमा,
जिन्होंने बहुत बढ़िया Fabulous smiles, the jubilant team BTR, and wonderful display of talent by the young players. Have to admit their skills, their fitness. Well, they are a team to look into the future. And beautifully played by the Mizoram team, the place which is known for football. You know, Ispl FC has always created ripples. And a time for the players to make a quick dance. That's the dance of happiness. The blood and the sweat that put in. And the beautiful girls, handsome boys of the Bora community dancing to their community song. Very beautiful attire, you know, orange and green being woven by the women here. Very beautifully organized. Discipline was maintained by the local authorities, the police officials, the district administration, the organizers. I hope you all enjoyed your Super Sunday, enjoying not only the cricket match, the T20 cricket match, but also the football live telecast that we bought for you from Kokrajhar, which is just 4.5 hours ride from Guwahati. Do make a visit to this place. You will not be disappointed to see so much of talent in this place.
beautifully entertained the people, and it was a beautiful final, beautiful evening actually. Beautiful is a word because it's a beautiful game of football. Traditional song being performed by the local artist from Kokrajhar, and we are waiting for the moment now where the winner team will lift the Champions Trophy, and the runners-up trophy will also be lifted by LADC team from Mizoram. And it's a moment where all the dignitaries, there you see on your screen the president of AIFF also sitting and witnessing the grand finale. Must be extremely impressed with the kind of football, the skills, and that was displayed by both the teams. And moments from now, the trophies will be handed over to the winner and the runner-up team. The crowd, the football lovers are making their way, and they all look very happy, pretty happy, because it's their team that won. But what was appreciable was they equally supported their own team and, of course, the Mizoram team. There was a lot of applause that was coming in, thunderous applause coming in from the crowd. On your screens there, people taking selfies, happy faces, dressed in traditional Arnai. That's, we call Gamusa in Ohomia, and that's a traditional Arnai of the Boro community, traditional jackets. Those were some of the dignitaries present on the grand finale. That's a beautiful sight of the entire stadium, lighting, the decoration, the firecrackers, everything was done so professionally. I think a lot needs to be learned from the organizing committee. The way they handled the entire tournament is really, really laudable. The 6th scheduled Council Football Premier League 2022 has come to an end, and in moments from now the trophies will be handed over to the winner and the runner-up team. 1-0 is the final scoreline. The BTR team winning against their opponent LADC, Mizoram. फुटबॉल सिर्फ एक खेल ही नहीं है बीटीआर के अंदर में, अपने आप में हर परिवार से कोई ना कोई खिलाड़ी, लगभग मैं तो कहूँगा कि सारे परिवार के सारे लोग ही फुटबॉल खेलते हैं, और जिनकी उम्र हो गई है, और छोटे बच्चे, महिलाओं काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ में उपस्थिति हमने देखी है, नौजवान युवतियाँ, और फुटबॉल के प्रति जो प्रेम, जो उनका लगाव, जिस तरह का जो बेचैनी मैं देख रहा था कुछ एक के, जिस तरह से अभी जो फुटबॉल का जो झुकाव है, पहले कुछ खास खेलों के प्रति लोगों का झुकाव था, मगर फुटबॉल के प्रति एक नज़रिया जो है बिल्कुल अलग है, और इसमें आयोजकों का बहुत बड़ी योगदान है। आज हमारे मुख्य अतिथि कल्याण चौबे, जो कि प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, वो हमारे बीच उपस्थित है, और ये देखिए पहला 6 शेड्यूल काउंसिल प्रीमियर फुटबॉल लीग फाइनल, जिनका जो 2 टीमों के बीच में फाइनल थी, LADC मिजोरम, BTR असम, और आज हमने जो खेल देखा दोनों टीमों के बीच में, पहले हाफ में हमने देखा BTR ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो पहला खाता खोलना चाहती है, और पहले 5 से 10 मिनट के अंदर में लगभग 3 या 4 बार उन्होंने जोरदार प्रयास किए, मगर उनको सफलता नहीं मिली, और उसका मुख्य कारण था, अगर हम कहेंगे आधी सफलता तो उनके फॉरवर्ड को देनी पड़ेगी, कि उनके 2 खिलाड़ी BTR कैसे थे, मानेश्वर मुशारी जो कि वाइस कैप्टन है, और दूसरी तरफ जे ब्रह्मा, इन्होंने 6-6 गोल किए हैं पूरे टूर्नामेंट में, हाई स्कोरर रह चुके हैं, और आज इनमें से कौन अगला गोल करेगा इसकी हमें बेसब्री से आज उम्मीद थी, मगर ऐसा हो नहीं सका। आज जो एकमात्र गोल हुआ वो एस बसुमतारी ने किया, जर्सी नंबर 9 ने, और उसमें मिथिंगा दाइमारी का योगदान भी बहुत बड़ा था। जिस तरह से उन्होंने पास किया, एक 2-2 खिलाड़ियों को बीट करके उन्होंने जो बैक पास किया और बिल्कुल रास्ता साफ किया, मगर अंतिम जो आक्रामक था वो एस बसुमतारी ने
मंजिल तक उसको पहुंचा दिया। और आज जो कल्याण चौबे प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, उनकी उपस्थिति, हालांकि वो पहली बार बीटीआर में आए हैं मगर वो काफ़ी प्रभावित है। ये आप देख सकते हैं प्रमोद बोरो सीएम बीटीआर के, इनका योगदान भी अद्भुत है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस प्रतियोगिता को आयोजन किया। इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 9 अक्टूबर 2022 और जिस तरह से 8 टीमों में इस भाग लिया इस पूरे टूर्नामेंट में। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट इसमें पार्टिसिपेट किए, मिजोरम के 3, त्रिपुरा के 1, असम के 3 और मेघालय के 1। हालांकि ये पहली बार है, पहला सेशन है, जब शुरुआत है, मगर शुरुआत भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी लाजवाब है और ये आज हम देख चुके हैं। और फ्लड लाइट के अंदर जो मैजिक फुटबॉल जो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हालांकि सुविधा उतनी नहीं है, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में यहाँ में लोगों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि अभी भी बहुत कुछ करना है, चाहे सुविधा हो या न हो या कितनी कम हो या ज़्यादा हो, मगर जो लोगों का प्रेम, जो लोगों का जो जुड़ाव है, जो लगाव है फुटबॉल के प्रति, वो बिल्कुल अद्भुत और अपने आप में एक अलग कहानी दर्शाता है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि अब कुछ ही क्षणों में हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का आरंभ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये जो पहला इंटर 6 शेड्यूल प्रीमियर ISPL 2020-22 को बीटीआर टीम ने जीत लिया है। 1-0 से उन्होंने लाई ऑटोनोमस काउंसिल मिजोरम को हराया। और सबसे अच्छी बात जो मैं देखने को मिली, सेमीफाइनल में 4 टीमों में 3 टीम असम की थी और 1 टीम मिजोरम की। तो जो फाइनल में जो 2 टीम आई है, एक असम और एक बीटीआर और एक मिजोरम की। और पहले हाफ में जो रवैया था बीटीआर का वो काफ़ी आक्रामक था, मगर दूसरी तरफ हम डिफेंस की भी तारीफ करनी पड़ेगी। उनका अटैकिंग के साथ डिफेंस भी काफ़ी, कोई मौका नहीं दिया बीटीआर ने मिजोरम की टीम को। हालांकि उन्होंने भी कुछ अच्छे मूव बनाए और आप देख सकते हैं ये एक दर्शकों धीरे धीरे मैदान खाली होता हुआ, क्योंकि इस वक्त लगभग 9 बज चुके हैं रात के और ये ग्रामीण इलाका है और सिर्फ कोकराझार से ही यहाँ पे लोग इस फुटबॉल मैच का आनंद लेने नहीं आए हैं। और ये देख सकते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करना, अपनी टीम का उत्साह बढ़ाना, अपनी टीम का मनोबल, उसका सहयोग देना। और ये देख सकते हैं कितने खुश हैं सारे दर्शक। और अब बाकी जो भी लोग इस प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मीडिया कर्मी का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने इस पूरे प्रतियोगिता को कवर किया है, क्योंकि मीडिया का रोल भी बहुत बड़ा है। और अब कुछ ही क्षणों में हम जो चैंपियन टीम है जिनको 3 लाख रुपए मिलेगा और एक ट्रॉफी मिलेगी, जो रनर्स अप है उनको 2 लाख मिलेगा और जो थर्ड प्राइज़ है उनको मिलेगा 1 लाख और ट्रॉफी। और ये चमकती हुई ट्रॉफी पहली इंटर 6 शेड्यूल प्रीमियर ISPL 2022 जिसका हकदार बड़ी शानदार तरीके से बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन ने अपने अद्भुत और शानदार खेल से आज वो चैंपियन है इस 2022 के। हालांकि ये पहला सेशन है और दर्शक भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में उपस्थित है और वो चाहते हैं अपनी टीम को इस ट्रॉफी को के साथ देखें, जश्न मनाएं, खुशियाँ मनाएं। और हम शुरुआत करेंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से। तो हम शुरुआत करेंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से, उसके बाद में रनर्स अप और उसके बाद में चैंपियन टीम का, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। और इसमें प्रमोद बोरो जो कि CEM है BTR के, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बाकी जो लोग यहाँ पर आज उपस्थित थे, नाबा कुमार डोले माफ़ कीजिएगा, प्रेसिडेंट AFA, रुमसन अर्जारी MP राज्यसभा, और उसके मिनीश्वर बसुमतारी CEM BKWAC, इन लोगों का योगदान। और सबसे बड़ी जो बात है वो है कल्याण चौबे जी जो कि प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल है, उनकी उपस्थिति। और ये मेडल्स विभिन्न खिलाड़ियों के लिए तैयार है कि हर खिलाड़ी ने अपने अपने हिसाब से अपना भरपूर प्रयास किया है अपना खेल को निखारने के लिए, अपना खेल को
आगे बढ़ाने के लिए। और यूजी ब्रह्मा कैबिनेट मिनिस्टर आसाम भी आज उपस्थित थे, सी रंगवारा डिप्टी सीएम एलएडीसी और निकनन चंद्र मराक डिप्टी सीएम जीएचएडीसी के भी थे। तो आज ये बीटीआर में ये जो पहला आईएसपीएल सेशन 1 इंटर 6 शेड्यूल प्रीमियर लीग 2022 जिसको कि आपने सीधा प्रसारण देखा, साई एसएजी सेंटर टीटागुरी कोकराझार डिस्ट्रिक्ट आसाम से। और अब दर्शक जब मैच ख़त्म हो जाता है तो एक ही चीज़ बाकी रहती है, वो है अब ये आप देख सकते हैं अभी भी उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, ड्रम्स बजाते हुए नाचते हुए। और उनकी जो झलक, इनकी ये जो कहानी है ये अपने आप में बताती है कि वो अपनी टीम को कितना सपोर्ट करते हैं और उनका सपोर्ट के द्वारा बीटीआर की टीम आज चैंपियन बन चुकी है, क्योंकि दर्शकों का सपोर्ट भी बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रार्थना, तुम क्या कहती हो? That's right. We all are waiting for the moment now where the players will be felicitated and with medals and trophies will be given out to the winner and the runners-up. And it's a wonderful evening, we should say. We enjoyed commentating the entire football final today because they really showed, both the teams showed some great skills, football skills. Their fitness was really laudable, and look at the crowd. They're still not wanting to go back to their homes. They're happy. They are tired, in fact. They were tired. They're having a lot of sore throats now because they were shouting and cheering for their teams, their loved teams and their loved ones, their players. But at the end of the day, they will definitely go home with a happiness on their face, a smile on their face. So now it's the moment of prize distribution, the final moment. Look at the stadium, it's glittering and it's looking beautiful. And people from Bhutan have also come in to witness the grand finale. And you can see a lot of colorful arnas being wrapped around their neck, which is very traditionally a pride of the Boro community. They love wearing these kind of hand-woven beautiful arnai, which was gifted and presented to a lot of dignitaries present today. You see a lot of women in their traditional attire. What I love about this part of the region is that they love their traditional attires, and that's a happy balloon, I should say, which symbolizes the Inter-6th Schedule Football League 2020 pride and, coming up, and that's what it means, It'll come back greater and stronger next year with a lot of other teams participating. And I think it's time that we should also go back home. We are happy, and just like the crowd here, we would like to thank each and every esteemed viewers of DD Sports and DD Sam for your wonderful gesture. Thank you so much. I am Prarthana along with Anil Batra. We'd like to say goodbye and good night as of now. Stay sporty. Thank you for watching.